अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कलाम में नरमी इख्तियार कीजिए क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। जब भी आप किसी से बात कीजिए, समटाइम ऐसा होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो आपको नहीं पता चलता कि आपका लहजा कैसा है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनसे दूसरों की दिल आजारी हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो काइंडली जब किसी से बात कीजिए तो लहजे का खास ख्याल रखिए। अल्फाज से ज्यादा असर रखता है आपका लहजा। नाज़रीन, आज के शो की बात की जाए तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेटेस्ट जो सर्वे हुई उसमें पता चला कि हमारे यहाँ 75% जो लोग हैं वो बुक रीडिंग नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? जब भी ये सर्वे होता है, चाहे वो लेटेस्ट हो या ओल्ड, आप जितने भी देख लें, डे बाय डे इसमें जो है तादाद में इजाफा होता जा रहा है, कम नहीं हो रही। अगर आप दूसरी कंट्रीज की बात कीजिए, चाइना है, थाईलैंड है, इंडिया में, वहां पे बुक रीडिंग क्यों ज्यादा हुई? क्या हमारे यहाँ भी कोई ऐसी ट्रेनिंग्स हैं अगर हम अपने बच्चों को दें तो उनमें ये हैबिट जो है डेवलप हो सकती है? जैसे बाकी हम चीजें सिखा रहे होते हैं, लीडरशिप हम सिखा रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि आपने कैसे बिहेव करना है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हार्ड स्किल्स क्या है, क्या वहां पे हम बुक रीडिंग का जो एक हैबिट है क्या वो डेवलप कर सकते हैं? कहां से स्टार्ट होगी? क्या हमारे घर से स्टार्ट होगी? हमारे टीचर किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, एक बुक रीडिंग वो होती है जो आपके कोर्स का हिस्सा होती है। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप जो बुक रीडिंग कर रहे होते हैं वो एक आपके कोर्स का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं बुक रीडिंग करता हूं, मैंने अपने सब्जेक्ट सारे पढ़े हुए हैं। वो बुक रीडिंग है, यकीनन है, लेकिन वो बुक रीडिंग नहीं है जो हमारे बेहतरीन राइटर्स ने लिखी है, जिसे आपको जिंदगी गुजारने के तरीकाकार पता चलते हैं। आपको पता चलता है कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव कैसे रहना है। अगर आप नाकाम हो गए हैं वक्ती तौर पर, तो आपने अपने आप को संभालना कैसे है। आपने डिसहार्ट नहीं होना, मायूस नहीं होना। अपने एक्सपीरियंस वहां से पढ़ते हैं और फिर आपको पता चलता है कि लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं और हमने क्या क्या करनी है। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आप में ये हैबिट है बुक रीडिंग की, तो आपका मिजाज कैसा है, आप बिहेव कैसे करते हैं दूसरों के साथ, आप अपनी जिंदगी में कितना मुतमईन है, कितना पेशेंट है आपके अंदर, कितना सब्र है आपके अंदर। इस बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कामयाबी होती क्या है। बेसिकली हम अक्सर कहते हैं ना, मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, मुझे एक कामयाब शख्स बनना है। बेसिकली कामयाबी होती क्या है और नाकामी क्या होती है? वक्ती तौर पे जब हम फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जिंदगी के किसी भी हिस्से में, उसके बाद आपको क्या करना है, किस तरह से दोबारा उठना है, किस तरह से दोबारा उठ के मैदान में आना है और काम करना है। इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फैशन फोटोग्राफर किस तरह से काम करते हैं। डिफरेंट मॉडल्स होती हैं, हर किसी का मिजाज डिफरेंट होता है, उनको किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं और किस तरह से उनसे काम ले रहे होते हैं। आजकल क्या मॉडल बनने के लिए क्राइटेरिया चेंज हो गया है? क्या शॉर्ट हाइट भी चल जाती है? क्योंकि पहले एक वक्त होता था जब आप किसी की हाइट देखते थे कि शी इज वेरी टॉल, तो हम फौरन से कहते थे आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आप बहुत स्मार्ट है। क्या आज ये ट्रेंड खत्म हो गया या आज भी ऐसा ही है? इस बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान आज मौजूद हैं, फैशन फोटोग्राफर, एक बड़े नाम के साथ काम कर रहे हैं। उनसे आज उनके काम के बारे में पूछेंगे, उनकी मुश्किलात के बारे में पूछेंगे, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया, मुश्किलात क्या थी, किस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया। मैं वेलकम करना चाहूंगी, मेरे साथ बड़े प्यारे मेरे मेहमान मौजूद हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी आमिर चिश्ती का। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम। कैसा चल रहा है आपका कोरोना का वक्त? आपको पता ही है, सबके साथ ही है। बिल्कुल। इस बारे में मजीद हम बात करेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। लेकिन मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, वो मेरे एक टीचर भी है, इनडायरेक्टली टीचर है। अब आप सोच रहे होंगे इनडायरेक्टली टीचर कैसे होंगे, क्योंकि जब मैंने ये मॉर्निंग शो स्टार्ट किया और मेरा ये पहला शो था, तो वो मेरे मेहमान थे और वो मुझे ब्रेक में किस तरह से मोटिवेट कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम कर सकते, इसलिए उनको मैं अपना टीचर भी मानती हूँ। मैं वेलकम करना चाहूंगी, हमारे साथ बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद है जी। मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है, प्रोग्राम ऑफिसर है कायदे आजम लाइब्रेरी में, और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कामयाबी के बारे में, बुक्स रीडिंग के बारे में। मैं वेलकम करना चाहूंगी शेर अफजल मलिका। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बहुत खुश भी हूँ और आज आपको अपने शो में देख के, और मैं खैरियत से भी हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये तसलसल चल रहा है आपका, जो हमने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इनके साथ हमारे साथ बड़े जबरदस्त सिंगर है, मैं वेलकम करना चाहूंगी आसिफ अली हाशमी, आज हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं आप? जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें यहाँ पे दावत दी, बुलाया, इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सब तरह खैरियत, ठीक जा रहा है सब कुछ। वेरी गुड आसिफ, अच्छा लग रहा है आसिफ आपसे ये पूछ के कि आप खैरियत से हैं, क्योंकि आजकल सिंगर्स को से जब भी मैंने इंटरव्यू किया है तो उन्होंने कहा जी बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, इसी क्योंकि तरह ये इवेंट्स नहीं बिल्कुल हो ये रहे, कोरोना की कॉन्सर्ट वजह नहीं हो से, रहे। जी मैम ऐसे ही है, कोरोना की वजह से जो सूरत हाल जी। है तो सब काम आपको पता ही है कि क्लोज है फिलहाल तो। बिल्कुल सर, मैंने स्टार्ट में इमाम गजाली की कोटेशन को पढ़ा और उसमें था कलाम, कन्वर्सेशन जो आपकी है उसमें आप जो आपका लहजा है उसमें नरमी रखिए, लेकिन माजरत के साथ आजकल हमारे जो लहजे हैं बड़े सख्त हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम लोग किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि शायद मैंने ज्यादा बोल दिया है। सर क्या वक्त के साथ ये चीजें ज्यादा होना शुरू हो गई हैं? इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें दो चीज़ें हैं। माशाल्लाह आपने इमाम गजाली को किया है, तो मैं यहाँ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को जो है वो ऐड करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दुनिया में अखलाक अच्छे हैं, क़यामत के दिन सबसे करीब वो मेरे होगा। क्या बात है। अब उसमें कंडीशन नहीं है कि उसकी नमाजें पूरी हों, उसके ना ज़कात सारी दी हुई हो, उसने हज किया और रोज़े रखे हों। ये हदीस मुबारक में जो इरशाद है उसका मफहूम है कि जिसके अखलाक अच्छे होंगे सबसे करीब मेरे होंगे। क्या बात। और ख़ुद आप बताएं कि जब जो शख्स क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, आप मुझे बताएं वो दोज़ख में जाएगा या जन्नत में जाएगा? कितनी बड़ी खुश। अच्छा, उसमें इसके दो फायदे हैं जी। दो फायदे हैं कि एक तो आपका आखिरत संवर गई, आपने अखलाक से बात की, नरमी से बात की, धीमे लहजे से बात की, प्यार से बात की। बिल्कुल। दूसरी आपकी जो दुनिया संवर गई। दुनिया में ये है कि हर बंदा कहेगा जी फलां शख्स बड़ा अच्छा है, बड़ा इखलाक वाला ही बच्चा है, आपका एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है, आपका सोशल कांटेक्ट लोगों से एक दोस्ताना माहौल बन गया। जब आप इस दुनिया से जाते हो तो हर बंदा आपको अच्छे लहजे से कहेगा कि जी फलां शख्स बहुत अच्छा था। आपने कई दफ़ा देखा है इस दुनिया से बड़ी बड़ी शख्सियात गई हैं तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अखलाक वाले थे, बड़े प्यार वाले, जब भी कोई बात होती बड़े शफीक थे। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात आपने जो गुस्से वाली की है और सब्र वाली, उसमें अल्लाह ताला डायरेक्ट फरमाते हैं, अपने कुरान मजीद को आप उठाएं, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करने वालों के साथ मैं हूँ। क्या बात है। तो अब आप देखें, एक तरफ नबी कह रहे हैं कि आप अखलाक अच्छे करें तो मैं साथ हूँ, एक दफा अल्लाह ताला की जात कह रही है कि आप सब्र कर लें गुस्से में। अगर आपके साथ कुछ ज्यादती कर रहे थे, अब यहाँ आता है बाज लोग कहते हैं कि यार मैं ही हर वक्त सब्र करूं और मैं कितना सब्र करूं, मैं ही ठेका लिया। तो बात ये है कि अल्लाह ताला इसीलिए तो कह रहा है कि मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि जब आप सब्र करते हो अपने आप दिल पे, अपने नफ्स पे, अपनी जो है बोझ होता है, आपको तकलीफ होती है, उस तकलीफ को जब आप बर्दाश्त करते हो वो अल्लाह को बहुत पसंद है, जिस वजह से अल्लाह पाक कहता है कि जी मैं उसके साथ हूँ। अब एक तरफ नबी साथ हो, एक तरफ अल्लाह साथ हो, जन्नत कहाँ जाती और क्या चाहिए दुनिया में और आखिरत में आपको। क्या बात की। अब बड़ा अच्छे अंदाज में आपने हमें समझाया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। आमिर, आपको भी काफी सब्र करना पड़ता है जब आप एक शूट करवा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और फिर चीजों को समझना, थीम को समझना, तो इतना सब्र है या आ गया है काम कर करके? आ भी गया, लेकिन करना भी पड़ता है। करना भी पड़ता है। वैसे कितना टाइम हो गया है आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए। तकरीबन 22 साल। किस एज में शुरू किया था? मैं तकरीबन कोई 16-17 साल की एज में। तो क्या पहले अपना कैमरा खरीदा हुआ था, ऐसे शादी वगैरह पे तस्वीरें बनाते थे? शुरू से फैशन का रियाज साहब के साथ में करता था। 22 साल से उन्हीं के सामने से लेके उन्हीं से सीखा। जी जी, वही मेरे उस्ताद हैं। जबरदस्त जबरदस्त। उनके साथ कैसा रिलेशन है आपका? बहुत एक अच्छा। टीचर और स्टूडेंट वाला जो एक रिलेशन होता है, बच्चों की तरह हमारा रिलेशन, यानी कि हमें जब भी वो गाइड करते हैं बच्चों की तरह, अगर कोई चीज़ गलत कर रहे होते हैं तो वो आगे बताते हैं कि ये लाइट ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, इसकी शक्ल ऐसी है, इसको ऐसा मेकअप करवाओ लड़की को, फिर इसके फीचर अच्छे आएंगे। तो एक एक चीज हमें आज भी वो बता रहे होते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को तो मेकअप का भी बहुत अच्छे से पता चल गया है कि मेकअप होना कैसे चाहिए, हेड डू कैसा होगा तो वो ज्यादा अच्छा आएगा। ऐसे कुछ लोग देखने में खूबसूरत होते हैं लेकिन वो फोटोजेनिक नहीं होते। फोटोजेनिक नहीं होते। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि फोटोजेनिक बेसिकली होता क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सी सांवली लड़कियां देखी हैं, वो इतनी खूबसूरत आती है स्क्रीन पे, क्योंकि हमारे यहाँ खूबसूरती गोरा रंग है ना माजरत के साथ, लेकिन हम लोग एशियन से, हमारा
हमारा रंग कभी भी बहुत गोरा नहीं हो सकता, ब्राउन यानी हो कि सकता है। सामने लोग होते हैं ना, जैसे थोड़ा सा टैन कलर होता है, वो ज्यादा तस्वीरों में अच्छे आते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, उसके बाद उनका ना मेकअप पे जरा थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद बहुत थोड़ा सा मेकअप करें उनके फीचर बिल्कुल निकल आते हैं, इनहैंस हो जाते हैं। जी जी अच्छा आमिर, मुझे बताइएगा कि 22 साल से आप उनके साथ मुंसलिक हैं, कभी कोई ऐसी डांट पिटी हो जो याद रह गई हो और उसके बाद काम में कभी गलती ना हुई हो? डांट आज तक नहीं पड़ा वैसे, नहीं वैसे वो समझाते हैं, लेकिन ये है कि डांटा कभी भी नहीं, यकीन करें सीरियसली ठीक हो गया, मतलब डांटते नहीं। लेकिन आमिर आपने देखा होगा आजकल हर बच्चे ने DSLR ले लिया है, बहुत ज्यादा तस्वीरें बना रहे हैं और साथ मेंशन भी कर देते हैं अपनी प्रोफाइल पे। आजकल तो DSLR के अलावा ज्यादा लोग तो मोबाइल पे खींच के लगा देते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि तो फिर आप लोगों को तो अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही है, हर कोई एक तो मॉडल बनना चाहता है, दूसरा फोटोग्राफर बनना चाहता है, वेडिंग हो या फैशन हो। खैर इस बारे में मजीद भी हम आपसे बात करेंगे। हम अभी आसिफ से पूछेंगे, आसिफ कितनी देर से गा रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। 10 साल हो गए? जी बिल्कुल। और मैंने, मुझे पहली बार किसी सिंगर ने ये कहा कि मैं 10 साल से गा रहा हूँ, वरना सब कहते हैं मैं बचपन से गा रहा हूँ, और मुझे नहीं समझ आती वो बचपन में पहले ऐसा था मैम कि मैं अपनी वालदा को फॉलो करता था, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात ख्वाह थी, वो नात पढ़ती थी, मैं उनको सुनता था, उनको फॉलो करता था, देखता था कि वो कैसे पढ़ती हैं। तो जब मैंने देखा कि यार मेरी वालदा ऐसा अच्छा पढ़ती हैं, तो फिर मैंने भी कोशिश की। जब मैंने कोशिश की तो मैंने अपनी वालदा को सुनाया, मैंने कहा अम्मी ये जरा देखें मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। अम्मी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। अम्मी कहते हैं कि आप नात पढ़ा करो। जब नात पढ़ने शुरू कर दिया तो फिर मैं जगह जगह पे, जैसे कि कोई मिलाद हो गया या मस्जिद में जहाँ पे महफिल हो गई, जाके मैं परफॉर्म करता था, नात पढ़ता था। कभी ऐसा होता था कसीदा भी पढ़ देता था। तो जब मुझे लोगों ने कहा कि यार आप बहुत अच्छा पढ़ते हो और कसीदा, फिर मैंने रिदम के साथ गाना शुरू किया जी, कसीदा जो है। उसके बाद दिल में एक तजस्सुस आया, शौक आया कि यार कुछ गाने के लिए भी करना चाहिए, कुछ मुझे गाना भी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ गाऊंगा भी। उसके बाद मैंने एक हम्द किया है, लास्ट टाइम मैंने अभी किया है। उसके बाद मेरा अभी एक गाना लॉन्च हुआ है वंजली रैकेट से, इंडिया से, और अभी चल रहा है काम। जबरदस्त। तो आपने पहले हम्द रिकॉर्ड कराई थी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप पहले रिदम, म्यूजिक और इसके बगैर पढ़ रहे थे नाते, कसीदा। बेसिकली हमारा जो घराना है ना वो है पटियाला घराना है। अच्छा। और खान साहब घराना है वो। और हमें जो बचपन में ही वो कहते हैं ना कि यार ये इस घराने से है, हमें यानी कि काम में लोगों के घराने के बारे में फेमस होता है, खाते भी सुरीला है और गाते भी सुरीला है, ये वाला ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे। और बचपन से जब हमारा आज कोई बच्चा होता है, वो गाए या ना गाए, सीखता जरूर है, वो रोता भी सुर में है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। और ऐसा हुआ है कि तालमेल का पता था, रिदम का पता था, टेम्पो बोलते हैं जो, उसका पता था। तो फिर अल्लाह का नाम लेके। वैसे घर में किसी से बाकायदा सीखा आपने बैठ के कि मुझे थोड़ा बता दीजिए? मेरी उस्ताद मेरी वालिदा ही है, उन्हीं से सीखा आपने? उनको क्रेडिट दूंगा, वो ही मेरी घर में वालिदा के अलावा और भी कोई है जो जिनका वोकल अच्छा हो, जो नात पढ़ते हो, कसीदा? या बहन माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, जबरदस्त। और वालिदा हैं और मैं हूँ। आपके तो घर में ही कंपटीशन चल रहा है, हमने घर से बाहर क्या जाना है, घर में ही इतने लोग हैं माशाल्लाह से मौजूद। बिल्कुल इसी तरह ही है, और बस उन्हीं की दुआ से शुरू किया है, और मालिक ने अच्छा मेहरबानी किया। परवरदिगार अपनी मेहरबानियों के साये में हमें रखे, वालिदा को भी मालिक तंदुरुस्ती दे, बस इसी से आपने स्टार्ट ले लिया। जी मैम ऐसे ठीक हो गया, जबरदस्त। बड़ी अच्छी एक मुझे स्टोरी आज जानने को मिली है कि घर से ही स्टार्ट लिया, घर में ही लोग थे गाने वाले। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप घर से बहुत सी चीजें अडॉप्ट कर रहे होते हैं अपनी वालिदा से, बहनों से, अगर वो बड़ी हैं, या आपके फादर हैं या भाई हैं। सर हमारे यहाँ ये बाकी चीजें हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ये बुक रीडिंग अगर घर में कोई एक शख्स भी करता है ना, चाहे आपके वालिद हैं, वालिदा है, या बहन है, कोई ना कोई एक बंदा, हम ये हैबिट अडॉप्ट नहीं करते, क्या रीजन है इसमें? अगर आप इजाजत दे तो वो मेरे दोस्त रहते हैं, फोटोग्राफी के हवाले से मैं थोड़ी चीजें ऐड करूं, अगर आप इजाजत जी? प्लीज प्लीज। इसमें ये जिस तरह आप इनकी फोटोग्राफी है, इसमें आप जो लेटेस्ट अब टेक्नोलॉजी आई है वो वीडियोग्राफी है जी। तो शायद आपने उसको देखा भी होगा या पढ़ा होगा। उसमें ये है कि मुझे एक मौका मिला, मैं ई लाइब्रेरी रावलपिंडी में चीफ लाइब्रेरियन था नवाज शरीफ पार्क में, तो वहाँ मीडिया जर्नलिस्ट जितनी थे वो फोटोग्राफर, उनके साथ एक मेरी अट्रैक्शन हर प्रोग्राम में उनको बुलाना करना जी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए भी कोई प्रोग्राम किया जाए, तो इस वीडियोग्राफी पे मैंने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई। जबरदस्त।
اور جو ٹرینر تھا وہ دبئی سے اور ایک کراچی سے دوست بلائے, اور انہوں نے جو بتایا 3 چیزیں, جو آپ نے ڈی ایل ایس آر کی بات کی یا آپ نے موبائل اچھے کی بات کی, تو انہوں نے کی جو ٹریننگ تھی نا, اس میں ایک جو گھنٹہ تھا ہمارا, چونکہ پارک ہے بڑا خوبصورت, تو اس میں پریکٹس تھی, اور 1 گھنٹے کی جو ہماری سلائڈ تھی. اس میں جو میں نے سیکھا 3 چیزیں انہوں نے بتائی. ایک چیز انہوں نے بتائی کہ کیمرے کا لیٹسٹ ہونا, اچھا ہونا کوئی اتنا مائننگ فیز نہیں ہے. جب آپ فوٹو بنائیں تو اس کی ٹائمنگ بڑی عام ہے. ٹائمنگ زبردست. ٹائمنگ یہ ہے کہ یہ فوٹو اس وقت بنائیں جب سورج نکلے, اس کے آدھا گھنٹے بعد فوٹو بنائیں. ٹھیک ہو گیا. یا سورج غروب ہو رہا ہو تو اس کے آدھا گھنٹہ غروب ہونے سے پہلے بنائیں. آپ کا جو ریزلٹس ہے نا, اتنا خوبصورت, گندے سے گندے کیمرے سے ہی بنائے تو بڑا خوبصورت ریزلٹ ہوگا. بالکل. اکثر ہم موبائل سے بھی لے رہے ہوتے ہیں نا. سر ہم نے سیکھا نا. جی. دوسری بات جو اس میں انہوں نے کی, اس میں یہ تھا کہ لوکیشن کیسی, آپ کی تصویر آپ کس جگہ پہ بنا رہے ہیں, وہ بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوکیشن کو منتخب کرتے وقت وہ ضرور دیکھیں. اب آپ اس کی مثال میں دوں, اکثر لوگ ہمارے قائد اعظم لائبریری میں سب سے زیادہ وہاں پہ فوٹو شوٹ ہوتے ہیں. کیوں آتا ہے؟ اس کی ایک بلڈنگ خوبصورت ہے, وائٹ ہاؤس ہے, مطلب اتنا لگتا ہے, ساتھ پارک ہے, باغ ہے, سارا, تو وہ ایک لوکیشن اچھی. سر وہ جو مینول کیمرے ہوتے تھے نا, ہم نے وہ کام سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں لائٹ اور یہ آج کل آگے ڈیجیٹل, آج کل سب فوٹو شاپ ہے. تصویر آپ کھینچیں, بلڈنگ شیلڈنگ کچھ نہیں, جو مرضی لگا دے. اگر آپ کی ادھر تصویر ہے, عامر اگر نیچرل ہر چیز ہو تو اس کی خوبصورتی تو کرتے نہیں لوگ نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی نہیں, اتنی گرمی میں کوئی ماڈل کس نے جانا کیا, وہاں پہ سیٹ لگایا, وہاں پہ شوٹ کر لیا. اس کے بعد ہم نے جو سیکھا ہوا, وہ جو سر کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی تھا. ہم نے مینول سیکھا ہوا کیمرے پہ, محنت والا کام سیکھا. وہ ایک تصویر کھینچی, اس کے وہ ٹائم ویٹ کرنا کہ اچھا جی یہ تصویر کھینچی, پھر اس کو ڈیولپ کروانے جانا, پھر اس کا نیگیٹو دیکھنا, اس کے بعد پھر اس کو جا کے پرنٹ دیکھنا, پھر اس میں سے تصویر سلیکٹ کرنی, پھر جا کے ہم نے میگزین میں دینی, پھر انہوں نے اس کو اسکین کرنا, پھر پرنٹ ہوتی تھی. زبردست. مطلب اب آپ دیکھیں, سیدھی تصویر کھینچی, آپ لگائیں فیس بک پہ, ایڈٹ ہو کے آپ کی فوراً سے وہ ہو جاتی ہے, سارا فوٹو شاپ. صحیح ہو گیا. مطلب جیسے سر ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ایکسپینسو لینس اگر آپ کے پاس ہے تو چلیں وہ ایک ایڈ ہو جاتی ہے چیز کہ آپ دور کی چیز کو یا کسی بھی چیز کو اچھے سے فوکس کر پاتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اسکل ہونا چاہیے کہ آپ کی پکچر لینی کیسے, آپ سوچ کیسے رہے ہیں, کیا آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا سر, 2 چیزیں آپ نے بتائی, ویسے تیسری چیز کیا تھی؟ ٹائمنگ ہے, لوکیشن ہے, اور تیسری کیا ہے؟ اور تیسری یہ چیز ہے کہ جب آپ فوٹو لے رہے ہیں, مطلب آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے, ایک فوٹو لینے والے کا اور ایک دینے والے کا, دونوں کا, اس کے ایکسپریشن کیسے ہیں, مطلب وہ کیسے دیکھ رہا ہے, کیسے ہنس رہا ہے, وہ سکلز آپ نے اس کو بتانی ہے. بالکل. تب وہ فوٹو اچھا بنے گا, ادروائز وہ فوٹو اچھا نہیں بنے. بعد میں آپ لوگوں کو وہ جناب گالیاں ہی دیں گے کہ جناب یہ کیا بنا دیا ہمارا, میری شادی کی بیڑا غرق کر دیا. حالانکہ اس بیچاری نے ہو سکتا ہے پہلی دفعہ بنوا رہی ہے فوٹو, یا بیچارہ پہلی دفعہ, لیکن سر چینج ہو گیا نا آج کل. ہماری برائڈل کے پاس اتنے پوزز ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ وہ پہلے والی برائڈل نہیں ہے کہ یوں کرے وہ کرے, آج کل وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے اسٹائل میں چاہیے پکچر, ایسے نا ایسے ہوتا ہے. جب آپ کیمرے کے سامنے آتے ہو نا, نیچرل مانگتی, وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے نہیں آرٹیفیشل کام میں پوزز نہیں چاہیے, نہ فلمی کام چاہیے, نہ ماڈلنگ والا چاہیے. برائڈ کو ہمیشہ برائڈ ہی لگنا چاہیے نا. تو وہ چاہتی ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل آپ سمپل شوٹ کریں, سمپل میک اپ, سمپل شوٹ, ساری چیزیں نیچرل واپس آ رہی ہیں. اور زیادہ وہ جو ابھی جو کلر دور ہے وہ چلے جائے گا, بلیک اینڈ وائٹ دوبارہ واپس سٹارٹ ہو جائے گا, ٹرینڈ میں آ رہا ہے. جی ایسے نہیں, اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا, اس کی موٹیویشن ضروری ہے پہلے. کیوں کہ جب آپ کیمرے کے سامنے آتے ہو, یاد ہے ہم نے اکٹھا شو کیا تھا, بالکل, تو اس دن کا کانفیڈنس لیول اور آج کا زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے تو آپ جب پہلی دفعہ کیمرے میں آتے ہو تو آپ کو ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ہیزیٹیشن ہوتی ہے, یار میں کیمرے کے سامنے. بالکل. تو یہ اس کو موٹیویشن, مطلب 2 منٹ کا 3 منٹ کا ایک لیکچر دے دیں. اس کے بعد یہ ہے کہ چیزیں جس طرح باقی جگہ اپڈیٹ ہوئی ہیں دنیا کے تمام معاملات میں, اسی طرح میں نے ایڈ دیا ہے کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی اپڈیٹ ہوئی ہے. تو اب یہ جو ہم گھر کے فوٹو ادھر ادھر بناتے ہیں, ٹھیک ہے کیمرہ اچھا ہوتا ہے, فوٹو بن جاتا ہے, لیکن جو ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے نا, وہ یہی لوگ کر سکتے ہیں, وہ مسنگ ہوتا ہے اس تصویر میں. ٹھیک ہو گیا سر, واپس اپنے سوال پہ آتے ہیں جو میں گھر والی کہہ رہی, کیونکہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا نا, تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی سیکھوں کہ 3 چیزیں ان کو فوکس کیجئے اور اپنے کلائنٹ کو تھوڑا سا لیکچر دیجئے. اور عامر ویسے آپ دیتے ہیں لیکچر تھوڑا سا؟
ضرورت کہ باجی بیوی آپ تھوڑی دیر کے لیے رہیے گا تاکہ میں جلدی کام کمپلیٹ کر دوں. اصل میں جو نئے لوگ آتے ہیں نا اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو بتانا نہیں پڑتا, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو ایک سیکنڈ باڈی لینگویج اتنی اچھی ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی کلک کیا, 5 کلک کیا تو ڈریس چینج کر لیں. ٹھیک ہے, نئے آنے والے لوگوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ ان کو گرومنگ کی کتنی ضرورت ہے. لیکن سر واپس اپنی بکس والی ریڈنگ کی ہیبٹ پہ میں آؤں گی کہ کس طرح سے ہم لوگ اڈاپٹ کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ بہت سی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں نا. اکثر کسی کا انٹرویو کرے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے بھی ابھی والدہ کا ذکر کیا, بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز یہاں سے اڈاپٹ کی, یہاں سے میں نے اپنے ٹیچر سے کی. یہ بک ریڈنگ جو ہے ہیبٹ, یہ کیوں نہیں لوگ اڈاپٹ کرتے؟ ہاں جی, اس میں جو ہے نا بیسیکلی پہلے بھی شاید میں نے اپنے کسی پروگرام میں یہ بیان کیا تھا جی کہ سوسائٹی کے جو 2 پلر ہیں نا, جس میں ٹیچر ہے جی اور پیرنٹس ہیں, ہاں جی, ان کا بڑا رول ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ شاید بہت پرانی ایک ویڈیو ہے ایک بچے کی جی, اب جو اس کا فادر ہے وہ اپنے موبائل پہ کچھ ایسے کھیل رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کرالنگ کرتا ہے, اس کے پیچھے آ جاتا ہے جی, وہ اس کو ایسے دیکھتا ہے, پھر وہ تھوڑا ادھر کرتا ہے, وہ بچہ چھوٹا سا کرالنگ کرتا ہے, پھر ادھر آتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ بچے پیرنٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, مطلب جو بھی پیرنٹس کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. اگر میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, انشاءاللہ میرے بچے ضرور پڑھیں گے, کیونکہ میں اتنے تک کہہ ہی نہیں سکتا جتنے تک میں خود نہیں پڑھتا. تو وہ آج کل کے بچے ماشاءاللہ اتنے تیز ہیں, ایڈوانس ہیں. اگر میں نہیں پڑھتا, میں کہوں کہ بیٹا نماز پڑھو, کہتے پاپا آپ نے پڑھی تھی, بالکل. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے, آپ جتنے بڑے بڑے ادیب دیکھ لیں, جتنے بڑے دانشور ہیں, آپ ان کے گھروں کی ہسٹری دیکھ لیں, تو ہمیشہ ان کے بچے جب وہ گھر میں باپ کتاب پڑھتا ہے تو بچہ ضرور اس کو کتاب کو پڑھتا ہے. بالکل. اور یہ ہے کہ پیرنٹس کا کام بھی ہے کہ موٹیویٹ کریں. بالکل. دوسری بات ہے کہ ٹیچر جو ہے آپ کا, آج کل جو ہمارا سسٹم ہے بدقسمتی سے جی, وہ یہ ہے کہ ہم نے نوٹس پہ, گائیڈ پہ, خلاصہ جات اس پہ لگا دیا کہ جی بس یہ رٹا لگا لیں, آپ میٹرک ہو جائے گی, ایف اے ہو جائے گی, بی اے آپ کا ایم اے ہو جائے گا, سارا کچھ. لیکن سر جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں رٹا لگا لینا بکس میں اور گریڈز زیادہ لے لینا, نمبر زیادہ لے لینا, یہ ہمارے ہاں اب یہ ٹرینڈ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس پہ اب بڑا وقت لگے گا ہمیں کم بیک کرتے ہوئے, کیونکہ پہلے یہ ٹرینڈ بنایا, ہم نے سیٹ کیا نمبر زیادہ لینا. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اگر بیک پہ چلے جائیں کوئی 10-15 سال پہلے, تو کسی کے بھی 1000 میں سے 950 نمبر نہیں آتے تھے, یہ امپاسبل بات تھی. لیکن اب آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے رٹا اسٹرانگ کر دیا ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ نے یہی کام کرنا. بالکل یہ ہے کہ رٹا تو لگ گیا, لیکن وہ نالج جو ہے 2 طرح کی نالج ہوتے ہیں جی, ایک ایسڈ نالج ہوتا ہے, ایک ٹیسٹڈ نالج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسڈ نالج جو ہوتا ہے آپ کا, آپ بکس وغیرہ سے پڑھتے ہیں, آپ جو ہے کتابوں سے چاہے رٹا لگائیں جو بھی ہے جی. ٹیسٹڈ نالج جو ہوتا ہے وہ یہ ہے جیسے آپ مجھے اندر سے میری چیزیں نکال رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا, فوٹوگرافی والوں سے پوچھ رہی ہیں, آپ یہاں بیٹھ کے جناب آپ تو بہترین نالج کی جو ہے وہ منبع بن سکتی ہیں. تو اب رہ گیا مسئلہ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ رٹا نہیں, ٹیچرز اگر اس طرح ہو کہ میں پہلے بھی ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ٹیچر سے, میں بھی ایز اے ٹیچر ہی ہوں, جب بچے جائیں نرسری کلاس سے, ہاں جی ٹھیک ہے, ان کو جو اسائنمنٹ دیں, ایک انہیں کہیں کہ جی یہ اسائنمنٹ ایک کتاب سے ہٹ کے دیں جی, کہ جی آپ نے کسی لائبریری میں جا کے یہ ٹاپک ہے اور اس کو آپ نے کتاب سے لکھ کے لانا ہے, نیٹ سے نہیں لکھنا جی. تو وہ ضرور لائبریری میں جائے گا, ہفتے میں ایک اسائنمنٹ دے دیں, بالکل 15 دن میں ایک دے دیں, اور اسائنمنٹ کرنے کے لیے وہ بک کو ریڈ کرے گا, وہ ریڈ کرے, لائبریری میں جائے گا. اب دیکھیں جتنے اسکول ہیں, چاہے پبلک سیکٹر کے اسکول ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول ہیں, ان کی لائبریریاں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنی لائبریری میں جائے گا, وہ دیکھے گا, پڑھے گا, اس کے بعد کم از کم وہ جو ٹاپک یاد کرے گا یا پڑھے گا اس کو ساری زندگی نہیں بھولے گا. بالکل ایسے. اسی طرح اس کے اندر ایک تو ریڈنگ ہیبٹ پیدا ہوگی جی, دوسرا یہ ہے کہ اس کا نالج بڑھتا جائے گا. اب آپ دیکھیں نا, بات آپ کہہ رہی تھی فوٹوگرافری کی جی, اگر میں نے کچھ پڑھا ہوا تو میں نے بیچ میں نے بھی پنگا لے لیا کہ جی میں بھی بتاتا ہوں جی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نالج جو ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. بالکل. اور سب سے بڑی بات میں یہاں آپ کے پروگرام سے کروں گا, میں اکثر دینی باتیں کرتا ہوں, اس کی وجہ ہے کہ بینگ اے مسلمان ہمیں اپنی کتاب سے شروع کرنا چاہیے. بالکل. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے.
اور پھر ایسی سٹوری کتاب آپ کو دنیا میں کوئی کتاب نہیں ملے گی. آپ ترجمے کے ساتھ, میں کہتا ہوں جی آپ نہ پڑھیں پورا پارا جی, آپ صبح نماز ہر بندہ پڑھتا ہے, بالکل آپ کم از کم 15-20 منٹ اس میں آپ جو ہے 1 رکوع یا 2 رکوع صرف پڑھیں, زیادہ نہ پڑھیں جی, اس کی نشانی لگا لیں, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ ڈیلی پہ ایک تو سمجھ آئے گی. اب ہم نے کیا کیا, قرآن مجید ہے, ہم نے زیادہ تر آپ گاؤں میں جائیں نا تو انہوں نے آج کل تو ماشاءاللہ وہ بنا دیے باکس, قرآن مجید رکھا, تالا لگایا, بیٹی کو دیا اور فارغ. بیٹی جب شادی ہوتی ہے ہر بیٹی کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے, بالکل, لیکن وہ بیٹی ماشاءاللہ جا کے, کئی اچھی بیٹیاں, یہ ساری کی میں بات نہیں کر رہا, جی, اکثریت اچھے لوگوں کی ہے, لیکن کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ وہ تالے میں ہی پڑا رہتا, اس کی ڈسٹنگ, ہر جگہ ڈسٹنگ ہوتی ہے, اس کی ڈسٹ کوئی نہیں صاف کرتا. لیکن اللہ کے نبی اور اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھو, سمجھ کے پڑھو, دیکھو اس کے اندر کیا ہے. اس کتاب کے اندر یہ جو ہم بول رہے ہیں نا, یہ جتنے ہیں یہ سارے علم کے جز ہیں. اصل جو نالج کا منبع قرآن مجید ہے, کوئی شک نہیں اس میں آپ اگر ڈیلی 1 رکوع پڑھیں, اسلام کو دیکھ لیں, آپ معاشرت کو دیکھ لیں, اخلاقیات کو دیکھ لیں, سائنٹسٹ دیکھ لیں, لوگ یہ ساری چیزیں قرآن کے موجود کے اندر, تو اس میں اگر ڈیلی آپ 1 رکوع 2 رکوع پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے. بالکل, ہر چیز اس میں سے ہی آپ کو مل جائے گی. انٹرسٹنگ, میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے مجھے موقع دیا, میں دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں اس کو, ماشاءاللہ, اور اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ. جی, ترجمے کے ساتھ. ایک دفعہ میں پڑھ چکا ہوں, دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں. تو جب میں اس کا 1 رکوع پڑھتا ہوں نا, تو خود بخود بندہ کہتا ہے کہ اس کو آگے دیکھیں, یہ آگے کیا لکھا ہے. بندہ وہاں رکتا نہیں, وہاں تو چیز سٹوری ختم ہوتی ہے تو پھر رکتا ہے. بالکل, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں جی, اب دیکھیں نا, جب مائیں تھی پہلے وقتوں کی, وہ جب بچے کو ساتھ بٹھاتی تھی لوری دیتی تھی, لا الہ, اور نبیوں کے ولیوں کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سناتی تھی کہ بھئی ڈاکو, اب ہم ڈاکو چور جو کارٹون اور ان کو دکھاتے ہیں, آتے ہی موبائل بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے ہاتھ میں دے دیا, جب رونے کا وقت آیا اس کو دے دیا کہ یہ اس کی جو گانا لگا کے یہ چپ ہو جائے. لیکن وہ ماں جو سینے کے سے لگا کے بچے کو لوری دیتی تھی, حضرت عبد القادر جیلانی کی ڈاکوؤں والا واقعہ سناتی تھی, جھوٹ نہیں بولنا. ہاں, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھائیوں نے کیا وہ واقعہ سناتی تھی. جی, اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, یہ سارے واقعات ہیں. پھر اللہ پاک کئی قرآن میں, ایک جگہ میں نے پڑھا, آپ بلیو کریں, رونٹے کھڑے ہو گئے. اللہ پاک نے کہا یار جیسے بندہ بندے سے بات نہیں کرتا, یار مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو دوزخ میں پھینکوں, اگر تم نیک صالح عمل کرو تو مجھے کوئی ضرورت نہیں. کیا بات, اللہ تو بہت پیار کرتا ہے بندے سے. تو بات لمبی کتاب سے چلی گئی, کتاب سے نکلی, کیونکہ اس کتاب کا ذکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. بہت ضروری. اگر یہ ہم خود اور اپنے بچوں کو کہہ دیں جی, یہ روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا یہ 15 منٹ لگتے ہیں 1 رکوع پڑھنے میں, جی, ترجمے کے ساتھ, انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو بچوں کے اندر کتاب پڑھنے کی ہیبٹ پیدا ہو جائے گی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی لائبریریوں میں جاتے ہیں, اتنی موٹی کتاب ہم کیسے پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے. کون پڑھتا ہوگا, یعنی دل ہاتھ جاتے ہیں فوراً آتا ہے. لیکن اگر قرآن پاک کی یہ کتاب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے, پھر ہمیں کوئی کتاب ایسی نہیں لگے. ٹھیک ہو گیا سر, اس بارے میں مزید ہم بات کریں گے, لیکن ہمیں پروگرام میں جوائن کیا بڑی زبردست ہماری آج ساتھ مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر تہمینہ. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو دا شو. کرونا پہ ہی پہلے سٹارٹ کریں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ there is a good news, comparatively betterment ہے. نمبر آف پیشنٹس کافی ڈیکریز کر گیا ہے پاکستان میں. جی, کافی کم ہوئے ہیں, لیکن ابھی عید دوبارہ سے آ رہی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب عید آئی تھی تو نمبر انکریز کیے تھے, اب دوبارہ سے عید آ رہی ہے, شاپنگ کرنے بھی لوگ جا رہے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ اس کے بارے میں ضرور گورنمنٹ کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گی کہ گھر میں جو سمپل آپ کے پاس کپڑے ہیں ان کے اوپر گزارا کر لیں. پہلی عید پہ جو حال کیا اور پھر جو ہمارے پاس ڈیتھ ٹول کہاں پہنچا, اس سے بچ جائیں. بالکل, اب تو آپ دیکھ چکے ہیں, اس وقت آپ نے دیکھا نہیں, ابھی تک دیکھ رہے ہیں نا عید کی شاپنگ کے. جی, بالکل دیکھ رہے ہیں, تو مزید شاپنگ مت کیجیے.
اور ہر خاتون کے پاس ایک گھر میں جوڑا ضرور ہوتا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں پہنا ہوتا ہے, وہ اسٹچ بھی بعد میں کرواتی ہے, تو کائنڈلی وہی والی جوڑے پہن لیجئے, احتیاط کیجئے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات دن رات کس طرح سے محنت کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اس کے بعد کس طرح سے جب آپ نیوز لگاتے تھے یا آپ نیوز پیپر پڑھتے تھے کہ نمبر کس طرح سے دن بدن زیادہ ہو رہے تھے. آپ رات میں کچھ نمبر دیکھ رہے ہوتے تھے, اگلے دن کچھ اور آ رہے ہوتے, تو کائنڈلی اوائڈ کیجئے, غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ جائیے. آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے, آپ کے گھر تک چیزیں ڈیلیور ہو رہی ہیں, تو کائنڈلی اوائڈ کیجئے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ مالز میں اتنا رش لگا رہے ہیں. عامر, آپ کا کام بند ہوا جب بالکل لاک ڈاؤن ہوا؟ اب تو نرمی آ گئی ہے نا تھوڑی اس میں لاک ڈاؤن میں, تو کام بند ہوا تھا, ابھی اسٹارٹ کر لیا دوبارہ سے کام. ماڈلز ڈری تو نہیں ہوتی کہ ماسک پہن کے شوٹ کروا لیجیے؟ بہت سے ماڈلز کا میں نے شوٹ دیکھا ہے نا جنہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے. نہیں, شروع میں تھا لیکن ابھی نہیں کری, ابھی ہو گیا. جی, ابھی تو ماشاءاللہ سے پہ عمل کیا جا رہا ہے. جی, ابھی تو ماشاءاللہ سے برائڈس کی کافی بکنگ ہے آفٹر عید. اس کے بعد آپ کو پتا محرم سے پہلے جو شادیاں ہونی, پھر سفر آ جائے گا تو اس کے بعد ہی کھلے گا سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ ابھی بکنگ کافی ہو رہی ہے برائڈس کی, ہو گئی ہیں دوبارہ سے بکنگ. ہوا یہ تھا کہ جب گھروں میں شادیاں ہونا شروع ہوئی, کیونکہ آپ نے دیکھا تھا ہالس وغیرہ سارے ہو گئے, تو بھی میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک اچھا میک اپ اور ایک اچھا شوٹ دونوں چل رہے تھے. بے شک ایک صوفے کی حد تک کی شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی, لیکن یہ تھا کہ فوٹو شوٹ چل رہا تھا. ایسے ہی ہے. لیکن سر یہ ایک اچھا چینج آیا ہمارے ہاں, جو اتنی لگژریز شادیز ہو رہی تھی اور بچیوں میں کمپلیکس آ رہا تھا, جو مڈل کلاس تھی, اتنے اربوں روپے لگائے جا رہے تھے, بالکل چینج ہو گیا. کیونکہ شادیاں کچھ لوگوں نے کینسل کر دی, ڈیلے کر دی, کچھ لوگوں نے گھروں میں ہی کر لی. تو ایک اچھا سسٹم میں نے دیکھا کہ وہ پہلے والا دور جب گھروں میں شادیاں ہوا کرتی تھی, وہ والا سٹارٹ ہوا. اس میں دو چیزیں ہیں, مطلب اس کے دو پہلو آپ کر سکتے ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ سادگی آئی. ہاں جی, ہم لوگ گھر بیٹھے, گھر کا کھانا ہمیں نصیب ہوا, ہماری صحت اچھی ہوئی. بالکل. اس کے علاوہ ہوٹلوں سے اور گندے کھانوں سے جان ہماری چھوٹی. ایک یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سادگی کے ساتھ, جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی کے ساتھ شادی کرے, وہ ایک عمل ہوا. اس کے علاوہ جب ہم میل یا فیمیل ہاتھ ملاتے تھے تو ہم پنجابی میں کہتے تھے کیا حال ہے جناب, ہم السلام علیکم نہیں کہتے تھے. اب یہ ہے کہ ہم ہاتھ تو ملا نہیں سکتے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے جی السلام. تو بات یہ ہے کہ مطلب سلام کی اہمیت میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنا مدینہ منورہ میں اپنی مسجد نبی میں بیٹھے تھے, تو سلام کی اہمیت کو بتا رہے تھے, اس کی فضیلت کو بتا رہے تھے. تو جب انہوں نے بیان کیا تو اس فضیلت کو سنتے ہی صحابہ کرام گلیوں میں دوڑ پڑے کہ ہمیں کوئی بندہ ملے ہم ان کو سلام کریں. کیا بات. آج ہم سلام نہیں کرتے. اسلام میں کیا ہوتا ہے, السلام علیکم کہتے ہیں, وہ وعلیکم السلام, 10 نیکیاں مجھے ملی, 10 نیکیاں اس کو ملی. اور صرف ہم نے رحمت ان پہ بھیجی, دوسرے نے ہم پہ رحمت بھیجی. کیا بات. تو ایک تو یہ ہوا, مطلب کئی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اس میں. تو ایک بہتر یہ ہوا ہے کہ کچھ ہمارے جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ٹیچر تھے ماشاءاللہ, وہ بیچاروں نے IT نہیں پڑھا تھا, کمپیوٹر نہیں پڑھا تھا, لیکن آج کل انہیں سیکھنا پڑ گیا, اپنے بچوں سے سیکھا. اور ماشاءاللہ آن لائن جو ہے, بالکل اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ٹیچرز کو مشکلات کیا ہوئی, اور خیر ان دا اینڈ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا یہ وہ, اور اب آن لائن کلاسز بھی ہو رہی, وہ کیسی ہو رہی ہے کیسی نہیں ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آصف کی خوبصورت سی آواز میں ان کا کوئی گایا ہوا گانا سنتے ہیں جناب. جی, ابھی ذکر ہو رہا تھا ہاں جی کرونا کے حوالے سے, تو میں پہلے آپ کو اللہ پاک کے نام کی بالکل جی انشاءاللہ سناؤں گا. سب معاف میرے اللہ, میرے مولا, میرے اللہ, میرے مولا, میرے اللہ, کر دے خطا سب معاف میرے اللہ, میرے مولا, میرے اللہ, میرے مولا, میرے اللہ, صدقے نبی دے کر معاف میرے اللہ.
मैं तलबगार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं खताकार हूँ तेरी रहमत दा मौला मैं तलबगार हूँ तेरी रहमत दा मौला मैं तलबगार हूँ सदके नबी दे कर माफ मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह तर देनू मारे जेड़ा कम साथों बिगड़े तू ही यो कम सवारे तू ही डूब देनू तारे तू ही तर देनू मारे जेड़ा कम साथों बिगड़े तू ही यो कम सवारे जेड़ा कम साथों बिगड़े तू ही यो कम सवारे सदके नबी दे कर माफ मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह कर दे खतावा सब माफ मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह सदके नबी दे कर माफ मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह जेबे जबरदस्त आसिफ, बहुत ही खूबसूरत आपने इसको पढ़ा और बड़ा ही मजा आ रहा था और बड़ा जबरदस्त ये कलाम है, आवाज क्या बड़ा रिदम, क्या बात है, जबरदस्त। वाकई जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया था उसी तरह से ही आपने इसको पढ़ा दिया और बड़ा मजा भी आ रहा था। अमीर, हम वेडिंग फोटोग्राफर को देखते हैं आजकल काफी ज्यादा हो गए हैं, आपने देखा होगा, और काफी एक्सपेंसिव भी काम चल रहा है। फैशन फोटोग्राफर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, क्या मुख्तलिफ काम होता है या फैशन फोटोग्राफर वेडिंग को भी हैंडल कर सकते हैं? वेडिंग वाला फैशन नहीं कर सकता, फैशन वाला वेडिंग कर सकता है। जबरदस्त, मतलब फैशन वाला इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो बाकी चीजों को देख सकता है। आपको पता, हमने तो ब्राइड जब हम मेकअप कर रहे होते हैं खबर पे, तो साथ ही ब्राइड का शूट भी हो रहा होता है, तो हमारे लिए इजी होता है। अब अगर एक बंदा वेडिंग का काम करता है, उसको कहेंगे फैशन शूट करो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। सही हो गया, वो ज्यादा मुश्किल, क्योंकि उनकी वही लाइट होती है, टिपिकल लाइट, ठक ठक ठक, एक लेंस लगाया तो तस्वीरें खींच दी हमने, तो हर चीज डिटेल देखनी होती है ना, कपड़ों का, मेकअप का, हेयर स्टाइल, बेसिकली डिसाइड करना ये बैग का शूट है, कपड़ों का है, ज्वेलरी का है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली पोजेस भी आपके साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं कि अगर ज्वेलरी का है तो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन आमिर, आपने देखा होगा आजकल बहुत सी बच्चियों में ये शौक है, बहुत पहले भी था, कि मुझे मॉडल बनना है, और काफी ज्यादा लड़कियां आ भी रही हैं जिन्होंने शायद छोटे मोटे कोई भी शूट किया तो अपने नाम के साथ मॉडल लगाती है। पहले एक वक्त होता था 10 मॉडल्स, टॉप मॉडल्स होती थी, जब स्क्रीन पे आती थी पता चल जाता था कि जी ये मॉडल है। अब चीजें चेंज हो गई, अब इतना लोग काम कर रहे हैं मॉडलिंग पे। आजकल तो सबसे ज्यादा टिकटॉक चाहे में हर बंदा टिकटॉक पर आगे वो मॉडल बन गया, और आप देखें कितने लड़कियां लड़के वहां से निकले और वो काम कर रहे। बिल्कुल। तो सर, क्या वो फॉलोअर्स ज्यादा है इसलिए उनको लिया जा रहा है शूट्स में, या उनके लुक्स भी हैं? लुक्स भी हैं। अभी जैसे परसों हमने शूट किया जन्नत मिर्जा का ना जी, तो आपको पता वो शी इज वेरी प्रिटी, और क्या उसको कहते हैं, बहुत फोटोजेनिक, और अच्छा काम किया उसने, क्योंकि उनकी फिल्म भी आ रही है। जी। सही हो गया, तो इस लिहाज से भी किया जाता है। सर, मुझे बताइएगा कि मॉडल का क्राइटेरिया अब क्या है? पहले की बात नहीं करी, अब क्या क्राइटेरिया है? अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो फीमेल के लिए पूछें फिलहाल में। हाइट। अच्छा सर, मैंने बहुत शॉर्ट हाइटेड मॉडल्स देखी। नहीं, अब तो चल रहा है, लेकिन वो आपको पता, लेकिन उसमें जो सही है, जो कि जिसने रैम भी करना है ना, अगर मॉडल का आप कह रहे हैं खाली स्टिल तो नहीं ना करनी, उसने अगर वो कैटवॉक भी करनी तो उसके लिए आपको पता हाइट बहुत जरूरी है, तो हाइट का होना जरूरी है। हाइट ठीक हो गया।
शक्ल भी सिर्फ मेकअप से अच्छी खासी बन जाती है। वो तो शक्ल। बन जाती है, लेकिन वैसे विदाउट मेकअप भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हर जगह पे मेकअप ताकि आप लोग ना डरे जब वो एक्टर हर जगह हो पे तो। मेकअप करके तो नहीं जाया जाता ना। ठीक हो गया, ये दो चीजें हैं जी, जो जी। अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना खूबसूरत होते हैं लेकिन वो फोटोजेनिक नहीं होते, कुछ मेरी तरह होते हैं लेकिन तस्वीरों में अच्छे आते हैं। ठीक हो गया, सही होगा। सर हम बात करेंगे, जैसे इन्होंने टिकटॉक का जिक्र किया है कि आजकल अजीब सा सिचुएशन देखने में आई, बहुत सी लड़कियां बड़ा डिप्रेस नजर आई, हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। अच्छी बात है, अगर आप में टैलेंट है तो आप ये काम कीजिए, लेकिन इसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखिएगा हमारी यूथ सारी ही टिकटॉक पे लग गई है और किसी हद तक मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट भी हो रहा है। आप क्या कहेंगे? इसमें ये है कि ठीक है, आप जो मौजूदा ट्रेंड हो उसको भी फॉलो देखें। कीजिए। हाँ जी, देखें, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, लेकिन बाय प्रोफेशन जो है ना, कोई टिकटॉक जो है वो बाय प्रोफेशन चीज़ नहीं है। तो बाय प्रोफेशन आप जो भी पढ़े, मैं फिर चूँकि लाइब्रेरियन हूँ किताब की तरफ ले आऊँगा जी। अगर हम चीज़ें पढ़ें, अगर हमारे में अवेयरनेस हो, हमें पता हो कि ये फॉर द टाइम बिंग इससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जी। तो हम कभी वो काम ना करें। बिल्कुल। काम वो करना चाहिए जिसकी मतलब 3 तरह की प्लानिंग आपकी होती है। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म होती है। जी। तो शॉर्ट टर्म में ये आपको शॉर्ट टर्म तो आप कहेंगे, आपको वक्त ही आप जनाब सारों को फ़ोन कर रहे होते हैं कि मुझे फॉलो करें, मुझे क्लिक करें, मुझे कई वीडियो आती हैं कि सर इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ कमेंट भी दे दीजिएगा। अच्छी है बुरी है वो बात दे देते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, किसी के इतनी बात थोड़ी इस्लाह भी कर देनी चाहिए। वो तो करते हैं वो तो करते हैं ताकि मज़ीद चीजें चेंज हो जाए। मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी वीडियो बगैर देखे मैं उसको लाइक नहीं करता। अच्छा, पूरी देखते हैं? बिल्कुल, हो सकता है उसके अंदर क्या चीज़ हो, क्योंकि हमारी ऑथेंटिसिटी जो है, हमारा एक नाम है, वो फिर जब कोई और देखता है तो वो कहता है कि इन्होंने क्या देख के लाइक किया इसमें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मिड टर्म प्लानिंग होती है, उसके लिए अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है वो आप करें, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करें। बिल्कुल। क्या करना है क्या नहीं करना, पेरेंट्स से इजाज़त लें, अपनी स्टडी को पहले मुकम्मल करें। ये ना हो कि आपकी स्टडी रह जाए, मेन आपका जिंदगी का जो काम है वो रह जाए और एक शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना वक्त ज़ाया कर लें। लेकिन सर आप इसको शॉर्ट टर्म कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट यही सब चलेगा, इन्हीं से एक्टर एक्ट्रेसेस आगे आएंगे, इन्हीं से सिंगर्स आगे आएंगे, ये छा जाएंगे। क्योंकि मैंने उनके इंटरव्यूज भी देखे हैं जिनमें वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, किसी बड़े आर्टिस्ट का नाम लेके कहते हैं कि उनके नहीं है, लेकिन हमारे हैं। फॉलोअर्स होना ये कोई कामयाबी नहीं है आपकी। आज जो है, कल किसी का मूड है आपको उसी वजह का अनफॉलो करके फारिग कर देगा। बात ये है कि जो पहले हमारे एक्टर्स थे, सुल्तान राही जो है बेशक पंजाबी फिल्मों का शाहकार था, लोग आज तक याद करते हैं। उसने तो कोई उसके फॉलोअर नहीं थे, कोई सोशल मीडिया ये बेशक ये कि क्वालिटी ऑफ जो है आपका वर्क है वो कैसे है, काम कैसे है आपका। बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि इस तरह तो अब फर्ज किया जी, मतलब आप शो कर रही हैं, हर में एबिलिटी नहीं है कि वो बैठ के शो करें। तो अगर ज्यादा लोग मार्केट में आ जाते हैं तो फिर उस चीज की वैल्यू ही खत्म हो जाती है जी। ये एक अरसा आएगा जो खुद ब खुद आपका खत्म हो जाएगा। स्टडी के हवाले से कर ले कि जब आईटी आया था जी, सारे बच्चों को जी हम बच्चे को आईटी करवा लेते, कंप्यूटर पढ़ा दे, हमने सारों को पढ़ा दिया, सबको पढ़ाया, लेकिन आईटी एक्सपर्ट निकले कम। बिल्कुल। और उसमें क्या हुआ कि वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, डिग्रियां लेके फिर जॉब्स कोई नहीं। आप वो काम करें। पहली बात ये है कि जब आप अपनी स्टडी से साथ साथ अपना काम कर रहे होते जी, उसमें देखें कि स्पेस किस में है। टैलेंट हर बंदे के साथ मौजूद होता है, हर बंदा काम कर सकता है, लेकिन देखें कि मैं किस तरफ जा सकता हूँ, बिल्कुल मेरी स्पेस किस तरफ बन सकती है। बिल्कुल, मतलब तो सारे लोग डॉक्टर, सिंगर नहीं या एजुकेशनिस्ट या फोटोग्राफर नहीं बन सकते। आप बात कर रही हैं टिकटॉक, और मैं कह रहा हूँ कि हर घर के बच्चे छोटे छोटे ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या ये सारों ने फैशन डिजाइन या इसकी तरफ फनकार तो नहीं बनना, या फैशन डिजाइन तो जगह भी नहीं है, जो लोग हैं उनको ये अच्छा काम मिल जाए तो बड़ी बात है। सिर्फ फॉर द टाइम बिंग और टाइम पास एक एक्टिविटी है जो लोग करते हैं।
اور اس کا مجھے نہیں فیوچر نظر آتا ہے کہ جی کوئی ایسا ہو کہ اس کو بائی پروفیشن کو چوز کرے. صحیح ہو گیا, اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے نیکسٹ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, وقت کے ساتھ ساتھ جیسے پیشنٹ میں اضافہ ہو رہا تھا, ہمارے سمٹمس بھی چینج ہوتے جا رہے تھے. پہلے زکام تھا اور آپ کا بخار تھا, اور پھر جی آپ کو ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا, پھر جی آئیز میں تھوڑی سویلنگ سٹارٹ ہو گئی, اب پیٹ درد بھی ہو رہا. اب کوئی نئے سمٹمس آئے ہیں جیسے جن کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی لوگ ہیں جن کے سمٹمس بالکل ڈفرینٹ تھے دوسرے لوگوں سے؟ ٹائیفائڈ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو آ جاتا ہے. ٹائیفائڈ نہیں, وہ کورونا کی وجہ سے پازیٹیو نہیں آ رہا تھا, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ سمٹمس ساری ٹائیفائڈ کی ہوتی تھیں, چیک کرتے تھے ٹائیفائڈ نہیں ہوتا تھا. پھر کیا تھا کہ یہاں پہ آ کے اس کے اندر چینجز آئے. ٹھیک ہے, کورونا میں جو کووڈ کے یہاں پہ سمٹمس تھے وہ ڈفرینٹ تھے ایز کمپیئر ٹو ہر ایک ایتھنیسٹی میں, ہر ایک کنٹری میں اس کی ڈفرینٹ پریزنٹیشنز رہی ہیں. سو یہاں پہ بھی تھیں. پھر یہ کہ شارٹ آف بریتھ ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ ایون برین ہیمریج بہت ہوا یہاں پہ. کہ ہم لوگ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ لائک میننجائٹس ایک ہماری ٹرم ایک یوز کی جاتی ہے, گردن توڑ بخار جس کو عام زبان میں کہتے ہیں. ہم وہ دونوں ڈاکٹرز تھے, پچھلے دنوں آپ نے بڑا سنا ہوگا, پیرنٹس دونوں ڈاکٹر ہیں, بچہ بھی 4th ایئر کا ہے, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بخار ہے, 100 ہے, 101 ہو گیا, ہیڈ ایک ہے, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. عید کی بات ہے یہ. جی بالکل, عید کے فوراً بعد, عید کے دن اس کو یہ سب ہوتا ہے, وہ 7 دن لیٹ. اس کے بعد اس کے پیرنٹس ہی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں جی نہیں, کورونا کی تو ابھی نہیں, مطلب کوئی سمٹم نہیں ہے, بالکل نہ شارٹ آف بریتھ ہے وہ, نہ اس کو مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, زکام کچھ نہیں ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جی, آئس اس کی ایک آئی جو ہے نا جی سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیٹر آن 3rd ڈے کے اوپر اچھا چلو کرا ہی لیتے ہیں, باقی ساری چیزیں رول آؤٹ کر رہے ہیں. ڈفرینشیلس ہم لوگ بناتے ہیں کہ اچھا یہ فرسٹ 4 ہمارے ڈفرینشیلس ہیں, اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشنس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی انویسٹیگیشنس ہو رہی ہیں, کورونا ابھی نہیں بھیجا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں چیسٹ ایکس رے کے اندر آنا اسٹارٹ ہو گیا, اس کے جو لنگس ہیں ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ان کے علاوہ کوئی سمٹمس ابھی تک آیا ہے دوبارہ سے رپورٹ ہوا کچھ دن پہلے سے؟ کیونکہ جب کیسز زیادہ ہوئے سمٹم ڈفرینٹ ہوئے, جیسے کہ کچھ لوگوں کو خوشبو آنا بند ہو گئی, جو سونگنے کی حس تھی وہ ختم ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا کھانا کھانے سے. یہ تو وہ سمٹمز ہو گئے جو اب ہمیں پتہ چل چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سمٹمز ابھی تک ایڈ ہوا یا بس یہی چل رہے ہیں؟ نہیں, یہی چل رہے ہیں ابھی تک, یہی چل رہے ہیں. اور لازمی نہیں ہے ہر ایک میں سب کے سب موجود ہوں, کسی میں کوئی. ایون ایسمپٹومیٹک پیشنٹ بہت ہے جن کو سمٹمز کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل اگر خدا نہ خواستہ چلے مجھے ہی کر لیں کہ مجھے یہ ہو جاتا ہے, مجھے کوئی سمٹمز ہی ہے, نہ مجھے ٹمپریچر ہے, نہ مجھے کف ہو رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہو رہا, لیکن کیا میں کیریئر ہوں خدا نہ خواستہ؟ کیا میں دوسروں کو لگا سکتی ہوں؟ کیونکہ میں چھینک تو رہی نہیں, کف بھی نہیں کر رہی, ٹمپریچر بھی نہیں ہے, تو کیا میرے ٹچ کرنے سے ہی اس کو ہو جائے گا؟ آپ کے بولنے سے, آپ کے سنیز کرنے سے, آپ جن چیزوں کو پکڑ رہی ہیں, آپ کو موبائل کوئی اور, یہ پینسل, یہ پین, یہ چیزیں دوسرا بھی بندہ ہینڈل کر رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سینیٹائز نہیں کیا ہاتھوں کو, پھر انہی ہاتھوں کو وہ اپنے ناک کو, منہ کو, آئس کو ٹچ کرتا ہے, اندر لے جاتے ہیں. زیادہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ایئر بورن سے زیادہ ڈراپلیٹس کے تھرو ہے. جو ہم سنیز کرتے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کچھ ایک آدھ مرتبہ تو نارمل ہے, سنیزنگ ہونی ہی ہونی ہے, لازمی نہیں ہے وہ کسی, مطلب اس کو سمٹم ہم کاؤنٹ نہیں کرتے, نارمل بندوں کو بھی. یا آپ بول رہی ہیں تو اس کے دوران جو آپ فیومز ہیں یہ کچھ بھی, ہاں جی بالکل, اسی لیے ہم نے یہ بات کی ڈسٹینس مینٹین کیا جائے. پھر کیا, میں نے ماسک پہن لیا, آپ نے ماسک پہن لیا, آپ کا بھی کلوز ہو گیا, میری بھی, ٹھیک ہے. جب آپ اکیلے ہیں, نہ آپ کی طرف سے جا رہے ہیں, نہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. ایون اگر آپ ایسمپٹومیٹک کیریئر بھی ہیں تو آپ کم از کم خود تو ویسے ہی محفوظ ہیں, آپ کی امیونٹی الحمدللہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس طرح سے جن کو سمٹمز ہی نہیں ہوئے لیکن ان کو کورونا پازیٹیو تھا, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو لگ بھی گیا یہ وائرس, تو زیادہ کیسز ان لوگوں کے آئے آپ کے پاس؟ کیونکہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مجھے پازیٹیو ہے, اور ان سے لوگ اوائڈ بھی نہیں کریں گے. یہ لوگ اس طرح سے آتے تھے جیسے کہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں پالیسی ایک بنی, تو اس کے اندر یہ تھا کہ ایک فیملی میں ایک ممبر کو ہوا ہے نا, تو سارے گروپ کو ہم لوگ اٹھا کے ٹیسٹ کریں گے. بالکل. اب پھر ہم دیکھتے تھے کہ 2 بندوں کو فرض کرو فیملی کے اندر سمپٹومیٹک ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے ٹیسٹ پھر بھی کیا تو وہ لوگ پازیٹیو ہوتے تھے. تب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اچھا ایسمپٹومیٹک بھی پیشنٹس ہیں. اس طرح سے یہ لوگ ڈائگنوز ہو رہے تھے. پھر لیٹر آن یہ ہوتا ہے کہ لائک 15 ڈیز کا ان کا گزرا, ان میں اینٹی باڈیز بہت اچھا, اور وہ ختم,
उनका वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब हमने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो घर में लॉकडाउन में घर तक ही मौजूद थी, लेकिन उनमें से किसी एक बंदे को निकल आया पॉजिटिव, लेकिन बाकी लोगों का नेगेटिव रहा, हालांकि वो तो घर में मौजूद था। इसका मतलब है अभी तक अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा ये वायरस किस किस वजह से लग रहा है और कौन कौन से पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि एक घर में 3 लोग मौजूद हैं, उनमें से एक को पॉजिटिव आ गया तो चांसेस तो 100% है ना कि उन दोनों को भी होंगे, क्योंकि एक ही घर में बंद है, कहीं जा नहीं रहे, जाहिर है कोई ना कोई चले पास भी नहीं बैठ रहे, डिस्टेंस भी रख रहा है, कमरों में भी रह रहे हैं, एक ग्लास तो कोई ना कोई टच कर रहा है, किसी चीज को तो टच करेंगे ना आप। हो सकता है उन्होंने इतना ख्याल, या बिल्कुल स्टार्ट का हो, एक ने बड़ी जल्दी प्रेजेंट कर दिया, उस वक्त आपके पास वो नेगेटिव आ रहा है जब आपने टेस्ट किया है, लेकिन अगर 4 to 5 डेज बाद करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाए, ये सीन भी हुआ है। अच्छा, मतलब फौरन से नहीं होता, बाद में टेस्ट करवाने के बाद। बिल्कुल, एक फैमिली मेंबर बाहर से 3 डेज बैग कैरी करके लाया है, अब आपने टच उसका ग्लास या फिर जो भी बात हुई, डिस्टेंस किसी एक दिन आपने मेंटेन नहीं किया, तो आपका वो फर्स्ट डे है, उसका वो 4th डे है, ठीक है जी। वो जो बाहर से आया है, जो बाहर फिर रहा है, ज्यादातर मेल्स ये काम कर रहे होते हैं, फीमेल्स बेचारी पिस रही थी घरों में। ठीक हो गया। आप भी करी, मैं भी करी, करना था जी, और उन्होंने भी करना है जी। सो फिर अगर इस तरह के लोग होते थे ना, तो आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि बाकी लोग नेगेटिव हैं, तो वो इस वजह से भी हो सकता है कि नेगेटिव हों, या तो डिस्टेंस उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन कर लिया है, और हाइजीन को, हैंड वॉशिंग जो हमने सबसे ज्यादा रेकमेंड की है वो किए रखा है उन्होंने, लेकिन फिर क्या कि डेज उसके डिफरेंट थे, हो सकता है चंद दिन बाद वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक हो गया, ये फर्क होता है कि आपके डेज कितने हैं, वो उनको कितने डेज हो गए, उनका पॉजिटिव आ गया, आपका नेगेटिव नहीं आया, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर आपका दोबारा से टेस्ट होगा तो हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन ही पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ वक्त तो है छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ आसिफ अली हाशमी मौजूद है, तो उनकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनेंगे और फिर वापस आएंगे। दिल चों मैं तेनू कड्डां, सोची भी ना यारा तू, दिल चों मैं तेनू कड्डां, सोची भी ना यारा तू, बात तेरी मैं छड्डा, सोची भी ना यारा तू, दिल चों मैं तेनू कड्डां, सोची भी ना यारा तू, दिल चों मैं तेनू कड्डां, सोची भी ना यारा तू, बात तेरी मैं छड्डा, सोची भी ना यारा तू, दिल चों मैं तेनू कड्डां। तेनू चावा मर जावा जे भुल जावा तेनू, वसे तू विच सावा हर थावा नजर आवे मैनू, एना तेनू चावा मर जावा जे भुल जावा तेनू, वसे तू विच सावा हर थावा नजर आवे मैनू, रावा जे मैं होर मन्ना, सोची भी ना यारा तू, बात तेरी मैं छड्डा, सोची भी ना यारा तू, दिल चों मैं तेनू कड्डां।
जे मैं होर लभा सोची भी ना यारा तू बां तेरी मैं छड़ा सोची भी ना यारा तू दिल चो मैं तैनू कटा Very nice, perfect. जबरदस्त. वेलकम बैक जी. जब हम कोरोना की बात करते हैं वहां खतीजा वेलफेयर क्लिनिक का जिक्र जरूर होता है क्योंकि एक मुकम्मल फलाही इदारा है जो मार्च से काम कर रहा है और शुगर के जितने भी मरीज हैं जो मुस्तहिक हैं उनको बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है. इसमें आपकी अद्वियात फ्री होती हैं, आपके टेस्ट फ्री होते हैं. अगर आपको इंसुलिन की जरूरत है डॉक्टर ने अगर आपको रिकमेंड किया है तो भी दिए जाते हैं. बहुत ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट इसमें चल रहा है, दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है. लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो आपने देखा हॉस्पिटल जो थे वहां पे कोरोना के पेशेंट इतने ज्यादा आना शुरू हो गए थे कि हम दूसरी बीमारियों को भूल गए थे. जैसे कि थैलेसीमिया भी है, उनको भी ब्लड की जरूरत होती है. इसी तरह शुगर के जो मरीज थे उनको भी किसी हद तक उस तरह से नहीं देखा जा रहा था. वहीं पे खतीजा वेलफेयर क्लिनिक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया. उन्होंने एसओपीज को फॉलो करते हुए अपने जितने भी मरीज थे उनको ट्रीटमेंट दिया और ऑनलाइन डॉक्टर्स हजरात ने मशवरे भी दिए अपने पेशेंट को. और इसके अलावा आपकी जो दवाइयां थी, जो अद्वियात थी वो भी उन्होंने फ्राहम की, लेकिन ऑनलाइन. अभी भी हमारी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है खतीजा वेलफेयर क्लिनिक में. अगर आप आना चाहते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं तो पहले इस नंबर पे राब्ता कीजिए ताकि जो डॉक्टर आपको आपका वक्त दे उसको फॉलो करते हुए आप वहां पहुंचिए ताकि इस तरह से हजूम ना बने. एसओपीज का भी खास ख्याल रखा जाए और आपको ट्रीटमेंट भी दिया जाए. जब खतीजा वेलफेयर क्लिनिक ने यह देखा कि शुगर के मरीजों के अलावा भी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको दूसरी बीमारियां हैं लेकिन वो भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर दोबारा से इन्होंने कुछ डॉक्टर हजरात को हायर किया और वो वहां पे काम कर रहे हैं. वो दूसरे जो मरीज हैं उनको, जो दूसरी अमराज हैं उनको भी जो है ट्रीट किया जा रहा है. हमारी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है. काइंडली आने से पहले राब्ता कीजिए. राब्ता करके अपना जो आपको डॉक्टर आपका वक्त देता है उस पे ही आप उस क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ही मशवरे से काफी हद तक सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही आप लोग डॉक्टर से राब्ता भी कर सकते हैं. सर, खतीजा वेलफेयर क्लिनिक जैसे मैं जिक्र कर रही थी बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं. और कोरोना में तो बहुत ज्यादा पेशेंट ऐसे आए हैं जो मतलब दिन ब दिन जो उनकी तादाद है उनमें इजाफा होता जा रहा है. तो मैं तो ये यहाँ कहूँगा कि इस तरह के जो इदारे हैं जो लोग चला रहे हैं जी, तो ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है. हम पूरी बनी नौ इंसान के लिए ब्लेसिंग की बात है. बिल्कुल. कि देखें जो मुल्की हालात हैं, हमारे मुआशी हालात हैं, मुल्क की इकानमी बिल्कुल बैठ गई है कोरोना की वजह से. तो इस तरह के जो साहिब इस्तात लोग आगे आए हैं तो ये बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत है. गवर्नमेंट हर डोर पे जाके ना टेस्ट कर सकती है जी. और जिस तरह ओपीडीज वगैरह डॉक्टर साहब बैठकी बंद हो चुकी थी तो जाहिर है बाकी मरीज बेचारे रुल गए थे. बिल्कुल. तो ऐसे इदारों को हम अप्रिशिएट करते हैं. और बल्कि मैं तो इस प्लेटफॉर्म से आपसे कहूँगा कि इस जो खतीजा वेलफेयर ट्रस्ट है इसको फंडिंग करनी चाहिए. मुख्तलिफ जगहों से आप वक्त निकाल के और इनकी मदद करें ताकि ये और ज़्यादा बनी नौ इंसान की खिदमत कर सकें. और आई अप्रिशिएट यू और ये बहुत अच्छा काम है. अल्लाह ताला. आपको पता है कि आजकल लोगों का किचन चलाना मुश्किल है और शुगर का पेशेंट कोई ना कोई घर में जरूर होता है, चाहे बड़े हों या आजकल तो शुगर बच्चों को भी हो रही है. तो आपकी मेडिसिन लेना और वो आपका एक हिस्सा बन जाता है ना जिंदगी का, तो बड़ा मुश्किल है. बहुत, आपकी बात बिल्कुल सही है. आप देखें जैसे कोरोना का इशू था तो फैमिली के अगर 4 मेंबर हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, तो प्राइवेट सेक्टर में तो जितने लेबोरेटरीज हैं वो तो 10-10 हज़ार रुपए ले रहे हैं, लूट रहे हैं. बिल्कुल. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मेडिसिन दे रहे हैं, टेस्ट फ्री कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ शुगर का है, बाकी टेस्ट हैं, तो ये वाकई काबिल तहसीन है और अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत दे. आमीन. और हम इनके साथ हैं. किसी जगह हमारी ज़रूरत हो
हम खतीजा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हैं। बहुत शुक्रिया और जनाब आपका। अपनी सारी सलाहियतें हम इनको देने को बहुत शुक्रिया। आमिर क्या कहना चाहेंगे? आमिर, ये जिस तरह से वेलफेयर काम कर रहा है, जो मुस्तहिक अफराद हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, ये उनके लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। जी सर ने जो अभी बात की बिल्कुल सही की है कि फंडिंग होनी चाहिए, हमारे जो हम जो कर सकते हैं वो बिल्कुल करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। और ये है कि इस तरह के अभी तक लोग पड़े हैं जो किसी के लिए कर रहे होते हैं, तो ये जो हकूकुल बात है, एंड पे जो सर ने पहले भी बात की थी ना, वही हिसाब वही हो ना, हकूकुल बात पूछे जाने हैं, तो मेन चीज़ ही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी? इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को रियली सलाम है। क्या बात? इस वक्त हालात वाकई ऐसे थे, आप नहीं आ सकते थे हॉस्पिटल्स में, बिल्कुल। लोग भी डर गए हुए थे, हम भी उनको कह रहे थे कि मत आइए, अपनी इस तरह की बीमारियां लेके किसी प्राइवेट सेटअप या किसी भी इस तरह के। फिर इस हेल्प में जिस तरह से लोग सामने आए, खदीजा वेलफेयर ट्रस्ट जैसे लोग, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आसिफ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये खिदमत खल्क है, जितनी हो सके कम है, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, खदीजा वेलफेयर वाले इतना इंसानियत के लिए कर रहे हैं, जो अल्लाह पाक भी खुश होता है। माशाल्लाह क्या बात है। मैं जबरदस्त। आसिफ, हम आपके गाने की भी बात करते हैं जो ब्रेक से पहले आपने सुनाया, बड़ा ही जबरदस्त गाना था। ये किसने लिखा है? ये गाने के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये मेरे अपने लिरिक्स हैं और मैंने खुद ये इसको कंपोज किया है। लिखा भी खुद है? जी जबरदस्त। मतलब आप अच्छा लिखते भी? जी बिल्कुल। तो फिर आप पढ़ते भी होंगे यकीनन? जी बिल्कुल। तो आप बुक्स पढ़ते हैं? जी बुक्स पढ़ता हूँ। इसीलिए सर देखिए ना, एक और सलाहियत उनके अंदर से निकली है कि मैं लिख भी सकता हूँ अपने गाने। और ज्यादा यही तरीका है बात इनसे बात निकालने का। जी। और ज्यादा लाइक भी मैं पंजाबी को करता हूँ, पंजाबी लिखना ज्यादा मुझे पंजाबी अच्छा लिखते लगता हैं। है। हमारे बहुत बड़े शायर हैं पंजाबी में, बड़ा नाम है उन लोगों का। लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मुश्किल नहीं हो जाता? लिखा भी है, फिर उसको कंपोज करना, क्योंकि ये बड़े डिफरेंट लोगों का काम है। ये एक डिपार्टमेंट में 3-4 लोग बैठे होते हैं, उसके बाद एक गाना बनता है। जी इसी तरह ही म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर है, फिर राइटर है, देन आपके वोकल होते हैं। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदादा एक सलाहियत है मेरे अंदर कि कंपोजिशन भी मैं खुद करता हूँ। और जो इसका जो अरेंजमेंट किया ना, जो इसको जिन्होंने अरेंज किया, वो कामरान अख्तर साहब है, मेरे उस्ताद जी हैं। वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। सहर अली बग्गा साहब के भाई हैं, माशाल्लाह वन एंड ओनली है पाकिस्तान में। क्या बात है, जबरदस्त। जी बिल्कुल। ये ब्रेक के बाद हमने दोबारा भी सुना आपसे। बिल्कुल, बड़े अच्छे थे। हम आसिफ से भी जैसे जिक्र कर रहे थे उनके गाने के बारे में, कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लिख भी रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपको लिखना भी आ ही जाता है, लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आमिर, काफी पढ़े लिखे लोग भी इस फील्ड में आ चुके हैं, जो अच्छा खासी अमाउंट एक इंस्टीट्यूट में देते हैं, फिर डिग्री लेते हैं। फील्ड में आके क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने तो स्टेप बाय स्टेप बड़ा वक्त लगा के इस काम को सीखा है। देखिए, हम तो फैशन भी करते हैं, वेडिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट भी करते हैं, जो कमर्शियल होते हैं उसकी भी स्टिल कर रहे होते हैं, बिलबोर्ड भी कर रहे हैं, लोन भी शूट कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ पे जाते हैं ठप्पा लगवाने के लिए। वो आप ले लिया, उसके बाद यकीन करें किसी को कुछ नहीं आता, हमारे पास आगे वो जी तो हमारे पास आगे पूछ रहे होते हैं। अभी मैंने किसी को कहा, मैंने कहा यार मैं आपका ना कैमरे के ऊपर ना एक स्टिकर लगा देता हूँ, तो आप जरा तस्वीरें खींच के दिखाओ। वो कहता है ऐसे तो नहीं मैं खींच सकता। हमें तो एक लाइट का पता होता था ना कि यहाँ पे अभी क्या पर्चर आएगा, क्या स्पीड आएगी, क्योंकि मैनुअल काम हमने सीखा हुआ है, जब डिजिटल होता ही नहीं था। तो वो चीजें अभी तक हमें वो जो सीखा हुआ वो आज काम आता है। एक तस्वीर हम खींचते हैं ना, तो एक दफा देख लिया ना, उसके बाद दूसरी दफा नहीं खींच के देखनी कि लो जी अब पता कि इसको लाइट यहाँ पे या यहाँ पे ये पर्चर आएगा। लोग 100 तस्वीरें खींच रहे होते हैं लाइट सेट करने के लिए, तो हाँ, कि लाइट ठीक आ रही है, ये नहीं आ रही, ये नहीं सही। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि फील्ड में आके नहीं होता, उस तरह से काम नहीं कर पाते। सर इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा हुआ, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि जब आर्ट के बहुत बड़े कॉलेज यहाँ काम कर रहे, बड़े अच्छे नाम है उनके, बड़े जबरदस्त फेमस इंस्टीट्यूट है, लेकिन जब वो फील्ड में आए तो उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से इन्होंने सीख के किया। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम की सूरत हाल भी ये देखने में आई कि आप अच्छी खासी एक अमाउंट पे करते हैं एक डिग्री के लिए, लेकिन जब बच्चे फील्ड में आते हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, या उनके अंदर वो सलाहियत नहीं नजर आती। इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा आमिर की बात से डिसएग्री करूँगा। मतलब मेरी राय है जी कि दो तरह की चीज़, एक थ्योरी है, एक आपका प्रैक्टिकल है। आप खाली प्रैक्टिकल करें, आपके पास थ्योरी ना हो। ये डॉक्टर साहब बैठी हैं, अगर MBBS डॉक्टर की डिग्री ना हो, इनको कोई मोहल्ले में जो है प्रैक्टिस करने ना दे। इसी तरह मतलब जो भी प्रोफेशन है उसकी डिग्री जो है उसकी एक अपनी वैल्यू है, तो बाकी जो एक्सपीरियंस है उसका तो नेमल बदल ही कोई नहीं है।
ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے اس نے اگر کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا وہ سارا کام کر لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جتنے تک وہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے یا اس نے تھیوری نہیں پڑھی اتنے تک وہ پریکٹس بہت ضروری چیز ہے. جہاں تک آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی تو یونیورسٹیوں میں یہ ہے کہ جو بھی پروفیشن ہے, میں اپنے لائبریری سائنس کی پروفیشن کی بات کرتا ہوں کہ ہم جب اپنا 2 سال کا لائبریری سائنس میں ماسٹر کرتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو ایم ایس بھی ہو رہا ہے اس میں لائبریری سائنس میں, ایم فل پی ایچ ڈی بھی ہو رہا ہے, لیکن جو پہلے ماسٹر لائبریری سائنس کرتے ہیں تو ادارہ جو ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ وہ کسی نہ کسی لائبریری میں بھیجتا ہے کہ جا کے 2 مہینے جا کے وہاں پریکٹیکلی کام کرو. اس میں ہوتی ہے کلاسیفیکیشن کتابوں کی کہ اس کو سبجیکٹ وائز رکھنا, مطلب ایسے نہیں ہے کہ لا کی کتاب آپ ہسٹری سے نکالیں, ہسٹری کی کتاب جا کے آپ لٹریچر سے نکالیں. تو یہ چیزیں ان کو 2 مہینے پریکٹیکلی سکھایا جاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں یہاں ٹرینر, تو اسی طرح پھر وہ ایک جو ان کو پریکٹیکل ورک ملتا ہے ایکسپیرینس, وہ جتنے تک ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے کہ ہاں اس نے اپنے اتنا ٹائم لگایا ہے اور ہم سیٹسفائی ہے اور یہ فیلڈ میں کام کر سکتا ہے, دین اس کو ڈگری جائے. لیکن سر جیسے آپ ذکر کریں کہ ڈگری ہونا ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی رائے نہیں ہے ہماری. اگر ہم یہ بات کریں نا تو پھر تو ہمارے بچے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جانا ہی پسند نہ کریں کہ لیکن سر جا کے بھی تو وہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ نہ بھی جائیں گے تو وہی کنڈیشن ہوگی. معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں نکل رہی ہیں ساری جعلی ڈگریاں نکل رہی ہیں سب کی. سر دیکھیں ڈگری ہونا ضروری ہے, اگر مطلب کسی بھی بارے میں, اگر میڈیا ہے تو میڈیا اسٹڈیز ہے, میس کمیونیکیشن ہے, بینک میں جاب کرنی ہے, کامرس ہے یا آپ کا بزنس ہے, جو بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر ہماری یونیورسٹیز کو یہ بھی چاہیے کہ اگر آپ پریکٹیکل کوئی ڈگری آپ لے رہے ہیں, جیسے فوٹوگرافر ہے یا آپ کوئی اینکر بن رہے ہیں, کچھ بھی بن رہے ہیں, سر اسکلز پہ بھی تو کام کرتے ہیں تھوڑا سا. ہاں وہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ ہے, جس طرح میڈیا کا ہے تو ان کی بھی انٹرنشپ پروگرام ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی انٹرنشپ کرتے ہیں اور جا کے اینکر کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کی ایجنسی اے پی پی جب وہ ان کی بھی اسائنمنٹس اور وغیرہ تیار ہوتی ہے, اور باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اپنا بیہیویئر کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ آپ نے کتنا سیکھا ہے, آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں. بعض اگر ڈگری لے کے بھی آپ کچھ نہیں سیکھتے, بعض اگر ڈگری نہ ہونے کے باوجود آپ کے پاس بڑا نالج ہوتے ہیں, مطلب آپ کا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے. میں یہی شروع میں اپنے انٹرو میں جب بات کی تھی کہ جب آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہو تو آپ اپنا انٹرسٹ دیکھو, آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے, آپ کس طرف بہتر کام پرفارم کر سکتے ہیں. آپ جانا تو جا رہے ہو فیشن ڈیزائن کی طرف, تو آپ لائبریری سائنس میں داخلہ لوگ کیسے پہنچو گے. یہ تو وہی بات ہے نا, قصور جانا ہو تو آپ سرگودا والی بس پہ بیٹھ سکتے, کیسے پہنچیں گے, سارا دن لگے. ٹھیک ہو گیا, تو اس کے لیے آپ کو قصور والی یہ ہمارا اپنا بھی ہے, ہمارے پیرنٹس کا ہے, ہمارے سینئرز کا ہے کہ آپ کو گائیڈ لائن دیں ڈے فرسٹ سے پیرنٹس, اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں بچے کے ساتھ کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے. اب میں نے ریئلی میں یہاں بات کرنا ضروری سمجھوں گا, میری بیٹی ہے جی وہ ICS کہہ رہے کمپیوٹر. اب کمپیوٹر ایک الگ فیلڈ ہے, لیکن اس نے ایک دن مجھے نا وہ کلمہ شریف لکھ کے دکھایا, کچھ آیات کیلیگرافی شروع کی. کیا بات ہے. تو میں نے کہا بیٹا کرو آپ, میں نے اس کو پروموٹ کیا. پھر جناب اس نے ایک سینری بنا کے دکھائی مجھے بڑی خوبصورت, تو میں نے اس کو ساتھ لیا, اس کو کلرز لے کے دیے اور سارا کچھ. میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس کا شوق الگ ہے اور جو اپنا کام کرنا چاہ رہی ہے اس پہ بھی بالکل صحیح. لیکن ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ جو FA کرنے ICS کرنے کے بعد اگر وہ اس سائڈ پہ جانا چاہ رہی ہے تو ہم اس کو بالکل کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اس میں وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گی. بالکل. ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا, یہی کرنا. بیٹے نے پالیٹی بننا ہے, بیٹے نے لیفٹیننٹ بننا ہے, کمیشن میں ہی جانا ہے, نہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا بزنس اتنا اچھا چلا سکتا ہے, اس کی صلاحیت دیکھیں, اس کے مطابق آپ چلیں. تو ڈگری اور جو پریکٹس ہے یہ میں دونوں کیا کہتا ہوں, یہ دونوں ہونی چاہیے, اور ساتھ اپنا انٹرسٹ کہ بیہیویئر اپنا ایسا رکھیں تاکہ آپ جس فیلڈ میں جائیں آپ اس میں کمپیٹر. کیونکہ سر آپ کا پریکٹیکل جو ورک ہے نا, فار ایگزامپل اگر جیسے ہم فوٹوگرافر کام کر رہے ہیں, اب کیمرہ کو ہم پڑھ رہے ہیں, آپ مجھے بتاتے رہے کہ کیمرہ کے رائٹ سائڈ پہ ایک بٹن ہوتا ہے, اگر آپ دبائیں گے اس کو تو لائٹ اچھی آ جائے گی. جب تک اس کیمرے کو میں پکڑوں گی نہیں, دیکھوں گی نہیں, ٹرائی نہیں کروں گی تو مجھے وہ نہیں پتا چلے گا کہ لائٹ آئے گی یا نہیں آئے گی اچھی اس میں. تو یہ کچھ ڈگریز ایسی ہوتی ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بلیو کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں,
اور جب ان سے بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں انہیں کلر ٹمپریچر کا نہیں پتا کہ کیمرے کا کلر ٹمپریچر کیا ہوتا ہے. ویسے ہمیں بھی بتا دیں کیا ہوتا ہے کلر ٹمپریچر. وہ آپ کو بعد میں بتاؤں. میں چاہ رہی تھوڑا ساتھ ساتھ بتا دیں نا کلر ٹیمپریچر وہی تو ٹمپریچر. نہیں ہے جو میں نے ٹائمنگ بتائی ہے؟ نہیں سر, وہ تو اپرچر ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, کلر ٹمپریچر ہوتا ہے. نہیں انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوں گے. ہاں انشاءاللہ. یہ بھی سب کا جاریہ حسد کا جاریہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. چلے صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں لیکن کورونا جس کو جٹلایا نہیں جا سکتا وہ ہماری زندگیوں کا اب ایک حصہ بن چکا ہے کیونکہ 4 months ہونے والے ہیں. آپ کیونکہ وہاں پہ ہاسپٹل میں موجود ہیں, اس یونٹ میں موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہاں بچوں کے کیسز کم آئے یا شاید اتنے رپورٹ نہیں ہو پائے یا ان پہ اتنی بات نہیں ہو پائی, کیا بچوں کو بھی کورونا وائرس ہوا اور کس ایج کے وہ بچے ہیں؟ ہر ایک ایج کے بچے, ہر ایج کے بچوں میں ہوا ہر ایج کے پازیٹیو آیا؟ بچوں کو نہیں, مطلب بچوں کو آیا 4 پازیٹیو. سال 10 سال 4 8 سال سال 10 سال, ایون نیو بورن, نیو بورن کو بھی ایون کچھ نیو بورن بھی رپورٹ ہوئے جن کو ہوا. اگر مدر انفیکٹڈ ہے تو اس بچے کی تو ابھی امیونٹی نے ڈیولپ ہونا ہے, اس کے پاس کیا ہے. سو ہوا, ایسے بھی بچے آئے ہمارے پاس اور پھر اس سے بڑے بڑے جیسے بھی, تو ہر ایک ایج گروپ کو ہوا ہے. اسٹارٹ میں یہ کیسز نو ڈاؤٹ بہت کم ہے, اوور آل لائک آل اوور ورلڈ کم ہے, لیکن ہوئے. ڈاکٹر صاحبہ کچھ بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن کچھ کیسز آئے بھی, کچھ اگر مدر کو پازیٹیو آ گیا لیکن وہ مدر فیڈ پہ ان کا بیبی ہے تو کیا وہ فیڈ کرا سکتی ہیں؟ اور اگر کرا رہی ہے نا, اللہ نہ کرے, کیا اس بچے کو تو وہ وائرس جو ہے وہ تو نہیں لگ جائے گا؟ مدر فیڈ اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمس ہیں مدر کو, وہ ایس او پیز کا خیال رکھتی ہیں, لائک اپنے آپ کو فلی کور کرتی ہیں, بیبی کو فیڈ کرانا چاہتی ہیں, فیڈ کے تھرو بیبی کو کچھ نہیں ٹرانسفر ہو رہا, ٹھیک ہے, وہ کرا سکتے ہیں انہیں. لیکن ہاں کہ اس کی مدر کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے, وہ زیادہ سویئر کنڈیشن میں چلی گئی ہیں, تب پھر یہ کیا گیا کہ بچوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور مدر کو. لیکن اتنا لائک 15 days کچھ کیسز آئے آپ کے پاس اس طرح کے جن کو ٹریٹ کیا گیا؟ کیسز آئے اس طرح کے. ہماری نرسز ہوا کرتی تھی کہ تھرو آؤٹ نائٹ ان کے بچوں کو وہ لے کے الگ بیٹھی ہوتی تھی, ان کے بچوں کو نرسز ہینڈل کر رہی ہیں اور مدرز اندر آئسولیشن میں ہیں. ہمیں ایسے رکھنا پڑا, ایسے کیسز بھی ایسے بھی تھے. اور ایون بچوں کو لائک جب ہم ڈاکٹرز کو ہوا, جن میں سے جو میرڈ تھے, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو وہ جب پیرنٹس کو ہوتا تھا تو بچوں کو وہ نہیں فیڈ شیڈ کرانا, سب کچھ جتنا تھوڑا گیپ لا سکتے ہیں لا کے, وہ 15 days کا 20 days کا, اس میں بچوں کو لائک نانوز کے اور دادوز کے سپورٹ کر دیا جاتا تھا. بعد میں پھر ان کو دوبارہ سے لائک ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کیسز میں اب جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کمپیریٹیولی, لیکن اس کی کیا ریزن سامنے آئی ہے؟ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں یا یہ وائرس کم پھیل رہا ہے, یا لوگ ڈر کے مارے اپنے آپ کے ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے, گھروں میں بند کر لیا ہے تاکہ باہر جائیں گے تو پھر ڈاکٹرز, کیونکہ ایک عجیب سا سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی بھی شروع ہوا تھا ڈاکٹر حضرات کو لے کے, کچھ ویڈیوز بھی چل رہی تھی کچھ, تو لوگ اس سے بھی ڈر گئے تھے, یا یہ ریزن ہے؟ کیا ریزن نظر آ رہی ہے کم ہونے کی؟ کچھ کبھی تو اس لیے کہ وہ پھیل نہ رہا ہو, باقی تو پھر نمبر 1 ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, کٹس اویلیبل نہیں ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. نمبر 2 مائلڈ ٹو ماڈریٹ اور سمٹمس ہیں, تو اب ہمیں کنفرم پتہ ہے یہ ہے ہی کیس کرونا کا, ان کو اب سیلف آئسولیشن ریکمینڈ کر دی جائے گی. آپ اپنے گھر میں جائیے, یہ طریقہ ہے, آن لائن ہمیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں, فون پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ رہیے, میڈیکیشن آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب پھر کیا چیز ہوئی, لوگوں میں آہستہ آہستہ اویئرنیس آئی, تو ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کو ہو گیا, ان کو لگ رہا ہے یہ چیز, ایک دفعہ کنسلٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے گھروں میں خود کو کر لیا, ٹھیک ہے, خود وہ کوارنٹین ہو گئے فیملیز. لیکن پھر یہ جو طوفان بدتمیزی, اس پہ تو بہتر ہے یا تو پورا ایک گھنٹے کا پروگرام رکھا جائے, یا پھر جو ہے نا بات ہی نہ کی جائے. جو لوگوں نے پورا وقت دے رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں آپ اپنی رائے دے دیں, اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے, کیونکہ جہاں پہ ڈاکٹر حضرات اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, دن رات دے رہے, عید ہو رمضان ہو, وہ اپنا سارا وقت وہاں پہ دے رہے, وہاں پہ کچھ لوگ اٹھ کے عجیب سی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے, تو میرا خیال ہے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے اس بات کو بھی. ہم لوگوں کو واقعی نہیں پتہ چلتا تھا یہ کیا, مطلب یہ کیا, امیزون کے جنگلز کے اندر وہاں پہ وہ آئل نکالا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں چھوڑی گئی. اس آئل کے اندر وہ آئل کی جگہ پہ کیا آدم خور لوگ رہتے ہیں, ان کو یہ انسان پرووائڈ کرنے کے لیے کرونا کا تماشا آیا ہے, پاکستانیوں کو اس کے پیسے ملیں گے,
اور وہ ڈاکٹر اس کے پتہ نہیں کتنے بالکل وہ انجیکشن لگا کے مار رہے ہیں, اس کے پیسے لے رہے ہیں, پھر وہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں امیزون کے جنگلوں میں بھیجی جا رہی ہیں کھانے پیسے لے کے باڈی. اچھا ایک اور بات ڈاکٹر صاحب سننے کو ملی ہے کہ یہ جو یعنی کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کو بول رہے ہیں کہ آپ اس کو کرونا میں ڈال دیں, آپ کو اس کے بھی پیسے ملیں گے. بھائی ویسے کس کو پیسے ملے ابھی تک؟ میں چاہتی ہوں وہ بندے بھی سامنے آئے نا کہ یہ دیکھیے جی مجھے پیسے مل گئے, تاکہ پروو ہو, بجائے اس چیز کے کہ آپ کسی بھی خبر کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر آگے پھیلا دیں. کیونکہ اسلام میں بھی اگر آپ کو کوئی خبر ملتی ہے تو پہلے اس خبر کو سنتے ساتھ اس بندے کے پیچھے مت بھاگ جائیے, پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیجیے کہ آیا یہ سچ بھی ہے یہ جھوٹ ہے. ہمارے ہاں جی جہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جہاں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, جہاں پہ ہم اتنا آگے جا رہے ہیں کام میں, وہاں جا کے آج بھی ہمارا دماغ اتنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ شیئر ہوتی ہے اور ہم تمام لوگ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے واٹس ایپ گروپ ہو یا انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو اس میں وہ کر دیتے تاکہ میرے نام کریڈٹ آ جائے جی یہ نیوز تو میں نے دی تھی. پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ, میں اس پہ اگری نہیں کرتی کہ پاکستان میں بہت زیادہ نہیں. یہ جو طوفان بدتمیزی ہوئی اس کے بعد بالکل اسی کے متعلق میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت کم ہے, بہت کم ہے جو اس چیز پہ سوچیں گے کہ ہماری بھی کوئی ایز اے سٹیزن, ایز اے ہیومن, ایز اے مسلم کوئی رسپانسبلٹی ہے, کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. ادھر سے کوئی ایک ویڈیو کلپ آیا ہے, ادھر سے کوئی ایک جو ہے نا آڈیو آیا ہے, وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوئے جا رہا ہے. تو جی بس آپ جانتی ہیں جو کچھ ہوا صاحب کی بات سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ آپ نے بیسیکلی حدیث بتائی ہے, ان کا پیارے حبیب کا مفہوم بتایا ہے کہ بغیر جو ہے تحقیق کے آگے کسی بات کو بات کرنا یا بات بتانا وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی میں نے تو مذاق کیا تھا, جھوٹ بول دیا, مذاق کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی سے کہا تھا کہ جو مذاق ہے مذاق بھی جھوٹ ہی ہے, تو کبھی ایسا بات نہ کرے. تو اس کے علاوہ یہ جو تیسری بات انہوں نے ٹیکنالوجی کی بات کی کہ شیئر کرنا, اب دو چیزیں ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں کوئی اچھی بات, کوئی ایسی جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں جی, تو وہ جب آپ شیئر کرتے ہیں نا تو آپ آگے شیئر ہوتی ہے, شیئر ہوتے ہوتے وہ دنیا میں رکے گی نہیں, وہ چلتی رہے گی. میں اور ہم نہیں, آپ اور ہم نہیں رہیں گے, تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. جی اسی طرح آپ نے اپنے موبائل سے, اپنے سوشل میڈیا, اپنے گروپ سے کوئی ایسا مذاق, کسی کو تکلیف دینے والا, کسی کے بوجھ دینے والا, کوئی جھوٹ اگر آپ نے شیئر کر دیا اور آگے سے وہ شیئر ہو گیا تو سمجھیں آپ کا کام ہو گیا, وہ آپ کا گناہ بھی اسی طرح آپ کے کھاتے میں لکھا جائے. بالکل. تو اس لیے بڑا غور کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے, اس کا استعمال غلط, سوشل میڈیا غلط نہیں ہے, اس کا استعمال غلط ہے. اور اس کے لیے ہمیں بڑا اس میں بلکہ الگ ایک پروگرام ہونا چاہیے, ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ, کہ جو ارریلیونٹ چیزیں اس کو آپ کیوں بتاتے ہیں. کئی دفعہ جناب یہاں سے نکلتے ہیں اسلام آباد کے لیے, وہ جی آپ سٹیٹس لگا دی میں تو اسلام آباد جا رہا ہوں, چاہ کے پڑوسی جا کے تمہارے گھر لوٹ لے. آپ لوگوں کو کیوں بتاتے ہو, کیوں بتا رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی پرسنل ایک چیز ہے, آپ لوگوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تم پاکستان میں رہو, انڈیا میں رہو, اسلام آباد جا رہے ہو. اچھا سر, سوشل میڈیا کا جیسے آپ نے استعمال کا ذکر کیا, وہیں پہ سوشل میڈیا اتنا پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. جیسے چھوٹی سی نیوز ہے, آپ جلدی سے دوسروں کو بتا سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے لائبریری ڈیجیٹل لائب اسٹارٹ کی, اس کے علاوہ بھی بکس, ای بک آ گئی, بہت سی چیزیں آئی نا ہمارے نیٹ پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کائنڈلی اگر آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں, چاہے وہ کسی لڑکی کے کریکٹر پہ ہو یا کسی مرد حضرات کے بارے میں ہو, تو کائنڈلی اسے شیئر کرنے سے پہلے دیکھ لیجیے گا اس کا اس کی فیملی پہ کتنا اثر انداز, کتنا اثر ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ آج کل میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی اور کہیں نہ کہیں جب پھر ہم بات میں کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈپریشن بہت زیادہ ہے, یوتھ میں انزائٹی بہت زیادہ ہے, وہ کیوں نہ ہو جب آپ اپنی یوتھ کو کر کیا رہے ہیں, ان کو کس طرح سے ٹرول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. تو کائنڈلی وقت بچا کے کسی اچھے وقت میں اپنی سوچ کو, اپنی چیزوں کو چینلائز کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی فائدے مند ہو. اس سے صرف چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہے. اور کائنڈلی ڈاکٹر حضرات کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ اس سے کیا اثر ہونے والا ہے. کیونکہ سر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ڈرتے ہوئے نہیں گئے ہاسپٹل میں جبکہ ان کو سارے سمٹمز تھے, اس لیے کہ اللہ نہ کرے یہ جو ایک فضول سی انہوں نے بات شروع کی ہوئی ہے کہ جی انجیکشن لگا دیتے, کہ جی میں انجیکشن لگوا لوں گا, میری فیملی میں میرے دور کے رشتے دار ہیں,
फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्पेशल कॉल करके कहा कि आप तो मीडिया में, आपको तो पता है ये कोरोना तो है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं मीडिया में, तो मुझे पता है, मुझे कैसे पता है? मैं कहा मुझे पता है कि ये कोरोना है, क्योंकि मेरे सेट पे स्प्रे किया जाता है, हम डिस्टेंस रख के बैठते हैं, एहतियात करते हैं। तो वो कहते नहीं आप सच बताएं जरा। नहीं, इसमें ये देखें ना कि अगर कोरोना ना होता तो ये डॉक्टर हजरात बेचारे इतनी डेथ हुई है, और मैंने सुना है कि इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, डॉक्टर साहब करेंगे कि 56 के करीब लोगों ने, डॉक्टर जो थे वो रिजाइन कर दिया जी। तो मतलब अगर कोई है तो डेथ हो रही। मेरा अपने करीबी थे, डॉक्टर साहब जानती होंगी, डॉक्टर इरशादुल हक साहब, चीफ कंसल्टेंट रहे हैं, वो रिटायर हो गए थे, आई स्पेशलिस्ट थे जी। तो बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक था, लाइब्रेरी भी आते थे, बुक लवर थे, तो हम फैमिली भी जाते थे अपनी आइज वगैरह से। वो बेचारा कोरोना वायरस में इसी तरह गया। मतलब हमारा एक चीफ लाइब्रेरियन, एक्स पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्स चीफ लाइब्रेरियन था चौधरी हनीफ साहब, तो उनकी डेथ हुई है इसी तरह। तो मतलब रोजाना जब फेसबुक आप भी देखते होंगे, फेसबुक बिलीव करें अभी भी 5 लोग को हमें वो उसकी जो है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि लिखना पड़ता है, करीबी लोगों का। ये गलत है लोगों का कि जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करें, ये हमारे पे जो वबा है, हमारे पे इम्तिहान है, अजाब है, जो भी है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें इससे लड़ना है। हम नहीं लड़ सकते। अल्लाह की जो अल्लाह से आजी में चले जाएं, अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की दुआ करें। बिल्कुल। सुबह रोज अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने निकलते हैं, दुआ करके निकले, तो हम लड़ नहीं सकते, अल्लाह के मामलात में नहीं लड़ सकते। सिर्फ दो चीजें हैं ना, देखिए एहतियात भी कीजिए, अपना जो ईमान है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए कि जब अल्लाह चाहेगा। अब देखिए ना, ये एक लतीफा भी बन गया ना जी। एक तरफ तो आप कहते हैं जी हमने डरना नहीं, लड़ना है, और घुस के कमरे में पड़े हुए लड़ना है तो फिर बाहर भी आओ ना। लड़ने वाला बाहर। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही है? वो ऐसे थोड़ी होता है कि वो अंदर डर के बैठता है। तो ये जो बात कही आपने, इसके ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब ये लोग कह रहे होते हैं ना कि हमने कोई कोरोना नहीं है, और फिर जब ये बात हुई उनसे, कुछ मीडिया पर्सन ने, कुछ लोगों ने टिकटॉक या इस तरह की वीडियोस बनाई, उनसे कहा चलिए कोरोना तो है ही कोई नहीं, आप फिर ज़रा मिल लें, ज़रा जप्पी शप्पी डाल लें, फिर आप कोरोना के पेशेंट को भाग जाएंगे, वो फिर कहीं नहीं नजर आएंगे। ये क्या ये ओके फिर उसके बाद अच्छा इसमें डॉक्टर साहब एक सॉरी कथकलामी कि जो मैंने अक्सर देखा है, मतलब मेरा गांव है सरगोदा से आगे में ठटवाना है, मैं वहाँ गया हूँ जनाब, सारे ऐसे मुझे आते ही जनाब, हम एक बीमार कुर्सी पे गए थे, मतलब पानी, तो वो उन्होंने आगे जफ्फी डाल ली, मास्क लगाए हुए सारा कुछ। अच्छा थोड़ी देर बाद हम भी बैठे, लेकिन अब हम क्या है, उन्होंने कहा जी ये उतारे, ये क्या चीज़ है, और पूरे गांव में कोई कोरोना नहीं था। डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में 3 केस थे, डिस्ट्रिक्ट खुशाब में। तो ये क्या वजह है, मतलब सारा ये वबा और मुसीबत लाहौर वालों के लिए या बाकी? सर अल्लाह माफ़ करे, हमारे नेबर में ही एक आंटी बता रही थी, वो कह रही है मेरी मेड आके कह रही है बाजी लाहौर में कोरोना है, हमारे गांव में खत्म हो गया है। तो मैंने कहा गांव बिलीव कर रहे हैं लाहौर के किस हिस्से में है, मतलब अजीब, मतलब आई विटनेस। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, मैं गया हूँ वहाँ, हम अपने 1-2 प्रोग्राम, भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, पता करने गए, तो कोई चक्कर ही नहीं, सारे अपने बैठते हैं इकट्ठे, खाते उसी तरह से खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई मास्क वगैरह का कोई चक्कर नहीं। काइंडली हम लोग ये जो मजाक की बात अंदर ऐड की है, उसकी ये रीजन है क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे ही लिखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सीरियस इश्यूज है, इसको काइंडली सीरियस ही लीजिए, एहतियात कीजिए। 3 चीजें बता दी गई, मास्क पहन लीजिए, डिस्टेंस रखिए, हाथ को बार बार धोइए, जब आप घर से बाहर हैं, किसी काम से गए हैं, जब घर वापस आ गए हैं, तो काइंडली एक तो कुछ वक्त के लिए फैमिली से थोड़ा दूर रहें, और हाथ धो लीजिए, हो सके तो शावर भी ले लीजिए, कपड़े उतार के अलग कर लीजिए, ये बहुत सी चीजें। डॉक्टर साहब आपकी क्या रूटीन चलिए, जब घर में जाते तो सब लोग तो डर जाते होंगे आपसे कि आप जाते साथ पहले अपने रूम में जाके अपने आप को SOPs, ये बात आप करती हैं तो आमिर साहब थोड़ा और इधर हो जाते हैं। हाँ, मैंने नोट किया जब से डॉक्टर साहब को बैठी ना, आप सब यूं हो रहा है, थोड़ा बार हैंड सैनिटाइज भी कर रहे हैं। वो डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे हैं कि बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, किस तरह से खुद को भी बचाया जा रहा है? अगर मैं खुद का बताऊं तो सीरियसली जो कि हमने सजेशंस भी दी कि डॉक्टर्स के लिए फ़िलहाल के लिए होटल्स में, हॉस्टल्स में या किसी भी ऐसी जगह पे उनके लिए इंतज़ाम कीजिए कि वो 15 डेज़ की अपनी ड्यूटीज़ दें, और उसके बाद वो अलग फिर वो घरों को जाएं, इस तरह वो ना जाएं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, सो हमने खुद अपने लिए अरेंज किया इस चीज़ को, और लिटरली
मैं यहाँ पे ड्यूटीज़ दे रही थी, मैं घर पे नहीं जाती थी। अब घर पे नहीं जा रहे? हम घर नहीं जाते थे। हम लोग ये करते थे कि हमने अपने लिए रेंट आउट किए अपार्टमेंट्स, और उसके अंदर फिर हम लोग लाइक एक एक डॉक्टर अपने उसके अंदर हम लोग रहे। हालांकि सीन ये होता था कि वो सारे, आप बिलीव मी, हम पहले तो रोना रो रहे थे, हमें दीजिए ना, किट्स नहीं थी हमारे पास सारी PPE नहीं थी जी। लेकिन जब उसको पहनना कितनी बड़ी मुसीबत है आप नहीं समझ सकते। और इस जब तक वेदर आप में पहनेंगे नहीं, ये वेदर AC ऑन नहीं कर सकते, उसके थ्रू फिर मजीद उसके बढ़ जाते हैं हाँ जी, चांसेस ट्रांसफर के। फिर उसके बाद क्या है, आपने लाइक सबसे नीचे मेरा सीन ये होता था, मैं करती थी कि स्कार्फ किया हुआ है तो उसकी कि भाई मेरे हाथ का धुला हुआ है, पता नहीं अब ये जो मास्क आ रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या मतलब ना आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, आपने सबसे पहले कवर किया हुआ है, वेल किया हुआ है, उसके ऊपर आपने फिर एक N95 पहना है, उसके ऊपर आप सर्जिकल पहन रहे हो, ये सारा। फिर आपने वो जो आपने देखा है एक हाँ जी शीट सी लगी हुई है आपकी हेड के साथ, जी शील्ड होती है, वो आप पहन रहे हैं, और सारी आपने वो नीचे वो गाउन, वो बहुत गर्म होता है लिटरली पूरे। मैं क्या कहूँगी, निचोड़ रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है। ओहो हो। डॉक्टर साहब इस बारे में मजीद बात करेंगे, क्योंकि आपसे ये सारी चीजें पूछने का मकसद ये था कि दूसरों को पता चल सके कि डॉक्टर हज़रात काम कर कैसे रहे हैं, बेसिकली कितने मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली से नहीं मिल रहे, खुद को अलग किया हुआ है, दिन रात वहां दे रहे हैं। ये जो उन्होंने किट्स के बारे में जिक्र किया, एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पहन रहे हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं, तो काइंडली अवॉइड कीजिए उन खबरों से जिनकी कोई सदाकत नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि वो है भी या नहीं है। खैर से क्या कहना चाहेंगे आप आसिफ के गाने? देखिए जी, माशाल्लाह एक तो इनकी सबसे बड़ी बात है ये जो कहते हैं कि मैंने खुद लिखा है, तो दूसरा कंपोज भी खुद करते हैं, फिर गाते भी हैं, तो ये तीन प्रोफेशन इकट्ठे लेके चल रहे हैं, तो रियली अप्रिशिएटेड। तो इस तरह बहुत कम देखा है। तो कहते हैं ना मौसीकी जो रूह की ग़िज़ा है, और जो सर इस तरह की मौसीकी, जी बिल्कुल आजकल वो जो मैं उसे पसंद नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो टफ वाला और ये वो हम लोग जो है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा, मैं 3 जनरेशन देख रहा हूँ जी। एक जो हमारे बुजुर्गों की थी जी, तो एक हमारी अपनी चल रही है, एक वो जो हमारे बच्चों की आ रही है। बिल्कुल। तो उन तीनों में जो देखा है ना, तो जो जितना आप संजीदा गाना लिखेंगे, सुनेंगे या करेंगे, उसका कोई मज़ा ही और है। बिल्कुल। तो ये अब तो हर बंदा सिंगर बन रहा है, इसके लिए बड़ी रियाजत करनी पड़ती है, बड़ा टाइम देना पड़ता है। मैंने कई जो फनकारों को सुना है, जो गुलकार हैं, कि वो कहते हैं कि हम सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद हम 2-2 घंटे रियाज करते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाब करे, हमारी दुआ है। आमीन, और ये अपना और मुल्क का नाम रोशन करे, और इंडिया जैसे मुल्क में ये गाना ही बड़ी बात है। राहत फतेह अली ने गाया, या नुसरत फतेह अली ने, या कई ऐसे नौजवान सिंगर भी गए हैं, तो बड़ी बात है। जबरदस्त। आमिर, गाना तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपने इतने शूट्स भी किए हैं, तो मैं चाह रही हूँ मुझे पहले तो ये बताएं कि कोई एक ऐसी मॉडल है जिनके साथ काम करके आपको बड़ा अच्छा लगा और आपको कहा बड़ा प्रोफेशनल ये लेडी हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, कोई ऐसी मॉडल है? नेहा वो अच्छा काम कर रही है, वो फेवरेट भी है आपकी? फेवरेट भी है, उसके बाद 2 लक्स स्टाइल अवार्ड जीते हैं उसने। नहीं, ये तो ओवरऑल हो गया ना, कि अगर उनकी कामयाबी की वजह से वो फेवरेट नहीं, वैसे शुरू से जब मैंने भी काम जब स्टार्ट किया था, तो उसने भी स्टार्ट किया था, तो वो कुछ चीज़ें होती थी, मैंने कहना कि यार मेरे पास कपड़े हैं, तो चलो आज ज़रा थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल शूट करते हैं, उससे आ जाना। तो फिर वो शूट करते करते अब वो 50-50 हज़ार रुपया पर आउटफिट ले रही है। जबरदस्त, मतलब हाँ जी, क्या बात है। और बहुत उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, और कपड़े बहुत अच्छे कैरी करती है। ये बड़ा जरूरी है कि कपड़े को कैरी करना, हाँ, क्योंकि डिजाइनर ने जो डिजाइन कर दिया है, आपने उसको कैरी करके बताना कि ये कितना अच्छा आउटफिट है। आमिर, आपने चले एक अच्छी मॉडल का जिक्र किया कि वो बड़ा अच्छा काम कर रही है और काफी ज्यादा डिफरेंट भी हैं थोड़ी दूसरी मॉडल से, क्योंकि नेहा थोड़ी डिफरेंट भी लगती हैं, उनकी फोटोशूट भी होता है। कोई ऐसा वाकया जो अभी तक याद हो, मसलन बहुत शूट पे गए हो, कोई कुछ ऐसा हुआ हो जो कभी अभी तक याद रहा हो? ये बहुत होते रहते हैं।
होते रहते हैं लेकिन पता नहीं है। अच्छा, वर्कशॉप्स करा रहे हैं आप? वर्कशॉप्स कराते हैं? नहीं करवाते हैं जी। तो कितना इंटरेस्ट देख रहे हैं लोगों का इस तरफ? आजकल तो आपको पता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम है, लेकिन हम तो मेकअप की भी क्लासेस दे रहे हैं काफिर साहब। उसके बाद फिर आपको भी आता है मेकअप? कर लेता हूँ, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट ना हो तो खुद मेकअप कर लेता हूँ। जबरदस्त, ये भी होना चाहिए, जब आपके साथ कोई आपका साथी ना हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन बालों में थोड़ा सा रह जाता है, बाल चाल नहीं बनाने आते, हेयर डू नहीं इतना अच्छा। सही हो गया, जैसे आप जिक्र करें, वैसे ये चीजें भी आनी चाहिए जिस फील्ड में आप होते हैं ना, तो आपको पता होना आजकल ना वीडियो का ज्यादा ट्रेंड चल गया, लोग कह रहे शूट कम होना, मैगजीन जरा कम हो गया, लोग वो कहते हैं कि चलो जी मैगजीन अब किसने देखना है, तो वो ना कमर्शियल उसकी तरफ आ गया कि लो जी ब्राइडल जोड़े पकड़े आप, मॉडल को पहनाए और उसको ना एक शूट करके दे, फिर कोई म्यूजिक अगर अच्छा सा कोई रेंज करके या किसी को उठा के जो भी आपको पता वो लगा के, तो वो आजकल ट्रेंड ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो ये इसमें आसानी होती है कि आप एक वीडियो की तरह ले रहे हैं और फिर उसको उसमें ये ना कि हम जितना अपना स्टिल की जो सारी लाइट थी वो वीडियो में लेके आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल लाइट। लोग तो सीधा सीधी अच्छी शक्ल दिखाते हैं ना, चिट्टा मुंह कर दिया और इधर से हम लाइटिंग शेड में कर रहे हैं। मैं पूछूं आमिर को कि आमिर जो अच्छा मेकअप होता है वो किस तरह का होता है? क्या बहुत ज्यादा वाइट कर, बिल्कुल नो मेकअप लुक जी जी जो अक्सर चल भी रही है? सबसे अच्छा मेकअप होता है, लेकिन ब्राइड की तो नहीं होती नो मेकअप। अच्छा, आजकल ब्राइड भी कह रही है बिल्कुल, कह रही लाइनर शाइनर कुछ नहीं, सिर्फ एक शेड लगाना है आपने, ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड। उसके बाद लाइट सा ब्लशर, हाइलाइटर हाई कर दीजिए जरा, वो से बिल्कुल सॉफ्ट, जबरदस्त बाल भी बिल्कुल सॉफ्ट। पहले तो था आपको पता, इतने बड़े जूड़े बनते थे, फूल लग रहे होते थे, दुपट्टा ही नहीं टिकता है, इतनी पिन्ने लगा रहे होते थे, वो चीजें खत्म हो गई। न्यूज एंकर्स की तो भी जो आपने बताना चाहा ना, मैं बता दूं, आपकी बड़ी हिम्मत है वैसे, सुबह से आपने वो पहले मेकअप करवाना, फिर बैठ के फिर 2 घंटे का प्रोग्राम करना ही ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, आप मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा केसेस कम हो रहे, क्या देख रही हैं आप? आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये जो सिचुएशन है वो मजीद चलेगी आगे? पेंडेमिक्स अगर हम पिछली जो हमारी मतलब आई, कॉलरा आया, उसके बाद स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद इस तरह एट टाइम हर एक सदी के अंदर एक आध नई चीज़ आती है, तो अगर उनको देखें ना, 1 साल इवन 2 साल चीज़ें चलिए बिल्कुल ऐसे है, तो फिर अगर इसके अंदर भी देखें कम हो जाएगी, लेकिन इसके मतलब कि ये कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी वो तब मुमकिन है जब हमारे पास इसकी वैक्सीन आ जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह टीबी थी मोहनजोदड़ो, और इनके मतलब यही कहा जाता है कि सारी कौम खत्म हुई है, शहर के शहर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लाइक वो तो उनके अंदर ये थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई बात ही नहीं है, गली गली मोहल्ले में इलाज हो रहा है टीबी का। इसी तरह से अब ये है, अभी कोरोना का भी गली गली मोहल्ले इलाज होगा, अभी हो ही रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था किया है आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें डॉक्टर्स का भी तो है ना, क्लिनिक पे आप उनको अलाउ करें कि आप आ जाइए, कोई मसला नहीं है। मैंने खुद डॉक्टर को माजरत के साथ कहते सुना है कि नहीं आपको कोरोना नहीं, आपको सीजनल ये फ्लू है, तो होगा मे बी बाकी सारी। लेकिन हम कैसे जज कर सकते हैं डॉक्टर साहिबा कि ये सीजनल फ्लू है, जब एक बीमारी चल रही है, एक वायरस चल रहा है और आपको नोबलाइज किया जा रहा है उसमें क्लिनिक में बिठा के, तो आप कैसे कह सकते हैं जबकि आप जिक्र करिए कि छोटी छोटी चीज भी जो कि आपको सिम्टम्स भी नहीं है, जब एक प्रॉपर एक बड़ा सिम्टम्स है फ्लू वाला और आपको नोबलाइज करे उस क्लिनिक पे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको बोलेंगे? आप नहीं कह सकते, आप नहीं इसको जज कर सकते, हम डॉक्टर्स कर सकते हैं। अच्छा, फ्लू में भी पता चल जाता है ये कोरोना वाला फ्लू है, ये सीजनल? उसकी हिस्ट्री होती है, बाकी मतलब सारे पैरामीटर्स के ऊपर भी उसको देखा जाता है, तोला जाता है। मतलब अगर सैचुरेशन एक बंदे की साथ साथ ड्रॉप कर रही है, या उसको हम उसके 2 टेस्ट करा के देख लेंगे, एक उसका यही कोविड का टेस्ट कराया हमने, उसका एक्सरे देखा, अगर उस पर नहीं है तब हम डिसाइड करेंगे। ये स्टिल हम यही कहेंगे प्रिकॉशंस उसके लिए हर हाल में कि भाई 15 डेज के लिए साइड पे जरूर हो जाओ, घर में बेशक हो जाओ। हम उसको ये कभी भी नहीं कह देंगे इवन नेगेटिव आने पे भी कि आप आराम से फिरते रहें, कुछ भी नहीं है आपको। हम उसको हाँ बिल्कुल उनको रिलैक्स ना करें, वो घर आके भी डरे से कह रहे होते हैं मुझे तो नॉर्मल फ्लू है, मुझे टेम्परेचर नॉर्मल है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और मैं वो जरूर मेंशन करना चाहूंगी। एक चीज तो ये कि ये जो तूफान बदतमीजी बाकी चीजें, इसकी वजह से ना यकीन कीजिए, एक तो हमारी जो हालत होती थी, जो हम कर रहे थे काम, हम वो भूल जाते थे बिल्कुल। लिटरली हमारी अगर ER में इमरजेंसी में 40 पेशेंट्स आए हैं ना, 40 में से 36 पॉजिटिव थे।
गंदी हालत में थे। कुछ को हमें आईसीयू शिफ्ट करना पड़ता था, किसी को आइसोलेशन में रखना पड़ता था और किसी को ट्रीटमेंट देके हमने उनके घर की आइसोलेशन में भेजना होता था। जिनकी लाइक स्पेशली जब यंग डेथ्स हो रही हों, यंग हो बूढ़े हों, हर एक अजीज होता है, इसमें बहुत प्यारा होता है। बिल्कुल लिटरली उस वक्त ना एक हम पसीने से भीगे हुए होते थे, दूसरे आंसुओं से रो रहे होते थे। हमसे नहीं देखा जाता था आवाम का ये हाल, क्या कि पेशेंट्स हमारे पास बैठे हुए हैं, ये जो मतलब आप तो महफूज हो, आप इसलिए इतने आराम से बातें किए जा रहे हो, कोरोना नहीं है, इंजेक्शन लगा के मारे हैं, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो आप जी। लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी को खुदा न खास्ता हुआ हो ना, कोई आपका अजीज इससे गुजरा हो, तब आप जान सकते हैं कि अजियत क्या होती है। जब उसको हम ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, हमारी नर्स उनको इंजेक्शन लेके जाती है और कहती है नहीं ये जहर का टीका है, मुझे मत लगाइए। ओहो, ऐसा भी हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ हमारे साथ जी। डॉक्टर साहिबा, मैं बिल्कुल आपकी राय लूंगी इसी बारे में। जैसे आपने जिक्र किया कि मरीज खुद कह देते थे कि प्लीज मत लगाइएगा, ये सर क्या सूरत हाल है? आप एक जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर हजरात हमारे, वहां पे पेशेंट का ये रिएक्ट कर देना और बोल देना कि ये तो आप मुझे जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, सर बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही है ना। मतलब इस पे हम काफी गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है जी, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन दो तरह की होती है, चाहे मीडिया पे हो कहीं भी हो। आपने देखा है कई दफ़ा टीवी पे आप उसके लिए रैंकिंग के लिए जनाब आ जाती है जी खबर, बाद में माजरत की जाती है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और जो राइट इन्फॉर्मेशन है इसका डिसीजन करना चाहिए। अब बात है अवेयरनेस की, वही कि हमें घर अपने महल्लेदारों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को अवेयर करें। सोशल मीडिया पे भी जो पढ़े लिखे लोगों को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पढ़े लोगों का रोल ये है कि वो इस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को राइट में कहें कि जी ये रॉन्ग है, असल में सिचुएशन ये है। तो इस तरह ही इसको रोका जा सकता है। बाकी जी अच्छा सर, जैसे हम अभी कोरोना का एक सेशन हमने स्टार्ट किया, कोरोना के बारे में हम बात करें, उससे पहले बुक्स के बारे में बात कर रहे थे सर। नेगेटिव चीज़ें जो है कोरोना की कि ये बहुत ख़तरनाक है, जिससे बहुत से हमारे प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। लेकिन सर उसमें से कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आपको लगता है कि कोरोना में कुछ सिखा रहा है अभी तक? जी बिल्कुल सिखाया। इसमें जी मतलब कई पहलू पे बात की जा सकती है। इस्लाम के हवाले से ये है कि आप सलाम देते हो, ठीक है। अब पहले ये नहीं था जी, बाद का ये होता है न्यू जनरेशन हमारी दूर से ऐसे कर देती, दूसरा भी ऐसे कर देता था। तो लेकिन अब ये है कि आप गले नहीं मिलते, ठीक है। कई दफ़ा कहते जी कैसे हो तुम, हाथ मिला देते, तो अस्सलाम वालेकुम का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था जी। तो इसमें ज़्यादा है कि सलाम दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, बच्चों को तो छोटा मोटे जितना भी था उनको आईटी कंप्यूटर आता था, हमारे पेरेंट्स को नहीं आता था। टीचर्स को भी नहीं आता, कुछ टीचर्स को। टीचर्स जो है ठीक है, जो हमारे सीनियर्स टीचर हम उन्हें कहेंगे वो थे, उनका दौर नहीं था, उन्होंने अपना माउस नहीं पकड़ा उन्होंने। लेकिन यूनिवर्सिटियों के मोस्टली टीचर जो है उनको कंप्यूटर आता है। तो अब ये है कि हमारे हाई स्कूल लेवल के जो टीचर आप कह सकते हैं उनको नहीं आता। तो छोटे बच्चों को ऑनलाइन आपको वो वीडियो आ रही है, बना के भेज रहे हैं, और बच्चा जो है लैपटॉप पे उसको वीडियो को खोलता है, पढ़ता है, अपना वर्क कर रहा है घर में बैठ के। इससे टीचर भी सीख रहे, टीचर ने भी सीखा और बच्चे ने भी सीखा। फैमिली सिस्टम दोबारा से शुरू हुआ। इसी तरह देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टेलीविजन पे स्टार्ट किया, तो ओवरऑल वो उसमें ये होगा कि जो ह्यूज मनी हम जाया करते थे अकेडमियों में कि जी ये ट्यूशन फीस दें, ये करें वो करें, तो वो इस अंदाज में स्टडी अब शुरू हो गई है कि वो जो है जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, पेरेंट्स को, सारे इसमें, अगर किसी को नहीं आ रहा तो वो फौरी फोन करेगा। मेरा छोटा सा बच्चा है 7वीं क्लास में जी, तो उसने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपनी क्लास के बच्चों का, तो वो एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं। तो ये भी एक चेंज है। बिल्कुल ऐसे अच्छा चेंज भी आया है इस वायरस की वजह से। हम ये नहीं कह रहे ये वायरस बहुत अच्छा, हम ये कह रहे हैं इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज हुई और वो अच्छा चेंज है, क्योंकि गलत मतलब जल्दी से ले लिया जाता है। तो वायरस अच्छा नहीं, इसमें आपने एहतियात करनी है। लेकिन जो अच्छा चेंज है वो है कि फैमिली सिस्टम दोबारा से शुरू हुआ, हम IT की तरफ आए, हमने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बुक रीडिंग दोबारा स्टार्ट कर ली। हुआ है कि जब क्लास में बच्चे बैठे होते, बाद का बच्चा फोकस नहीं कर रहा होता, टीचर की बात को नहीं सुन रहा होता,
लेकिन जब उसके घर एक वीडियो आई है, एक काम आया, एक असाइनमेंट आई है, तो उसने खोलना है, उसने देखना है, उसने हल करके वापस भेजना। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी कीमती वक्त का। आसिफ का हम गाना भी सुनेंगे प्रोग्राम के एंड पे। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। आमिर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक। हम आप तमाम लोग आपको सलाम पेश करते हैं जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक दे और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, ईद के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए और एहतियाती तदाबीर को अपना लीजिए जो कि छोटी सी है। हाथ धो लीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, डिस्टेंस रखिए। अल्लाह हाफिज। भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता उते दुलार तेरा, मैं किवें भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता उते दुलार तेरा, खुद चल दी रही ततियां वहां, खुद चल दी रही ततियां मैनू करके ठंडड़ी हर जन्म देन नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दा हर जन्म देन नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दा जो खुशियां नाल ले आंदी है, तेरे लिए मैं औरत हूँ। हर जन्म बने तू माँ मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत हूँ। आज जो भी हो मैं जग उते, आज जो भी हो मैं जग उते, एक तेरे करके हर जन्म देन नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दा हर जन्म देन नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दा तू पाक पवित्र था।